أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأرضين، ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. شتوہم تاریخ ماہ رجبک، 27 تاریخ ماہ رجبک تو 28 تاریخ ماہ رجبک یم چھ اخ أکس پتہ ترے مناسبت یم بعد از شہادت امام موسیٰ کاظم یعنی 15 رجب پتہ یم 2 مناسبت یم یتھ ریتس مز چھ. اخ چھ آز وفات محسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام، 27 رجب. یس اخ عظیم غم وجود اقدس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوس، چونکہ اکسی ؤریس مز ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ و حضرت ابو طالب علیہ السلام گئی یم دنیا، تو اتھ ؤریس تھو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناو عام الحزن، غمک وری. جناب ابو طالب سن شخصیت یہ چھنہ کانٛہہ تِژھ شخصیتا یس پردن تل آس. یہ چھ اخ نمایاں شخصیت یم نہ از آغاز بعثت بلکہ یم سات بڑ باب گزریو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمو کور حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالبس تن پہ تا یتس کالس جناب ابو طالب یتھ دنیاہس مز ٲسۍ سۄ حمایت سۄ تلاش و جد و جہد کہ دشمنوں نش دشمنن ہندِ شر نش گژھِ محفوظ روزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یس یمن خداوند متعالن اخ عظیم کٲم ذمہ دٲری تھٲومٕژ چھِ الہی پیغام واتناونُک، یُس تہِ تتھ منٛز ٹھوٚر بنہِ سُہ ٹھوٚر تمہِ وتہِ تُلُن، سۄ ٲس کٲم جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ییٚمہِ ساتہٕ شعبِ ابی طالبس منٛز ٲسۍ محاصرے اقتصادی اوس، تمہِ ساتہٕ جناب ابو طالب علیہ السلام ٲسۍ راتس جایہِ بدلاوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چوٗنٛکہِ خطرٕ اوس دُشمن گژھِ نہٕ حملہٕ کرٕنۍ. تمن جاین اوس پننس فرزندس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلامس شۄنٛگناوان، رٲچھ اوس تھاوان سٲرسٕے. ییٚمہِ ساتہٕ مشرقو یہِ زون کہِ سون رۄب سون دبہٕ چلیو نہٕ کِہینۍ، یا سٲنۍ مذاکرات یِم أسۍ کٔرۍ، کتھ باتھ یۄس أسۍ کٔر جناب ابو طالبس سۭتۍ یُس بوٚڑ بارٕ حٲمی چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس، تہٕ تمو کوٚر پتہٕ اکہِ حسابُک سُہ تِژھ کتھ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ
بوے آیہِ جناب ابوٗ طالبس کہِ یِم چھِ یژھان میٲنِس بابتھٕرس شہیٖد کرُن. تمہِ ساتہٕ درٛاو جناب ابوٗ طالب حمایتس رسول اکرم صلی اللہ علیہ فرمونس ژٕ کر ژےٚ کیٛاہ چھُے کرُن یُس ژےٚ خۄداین ذمہٕ دٲری تھٲومٕژ چھِ ژےٚ رِسالت شانن پٮ۪ٹھ چھے سۄ وال ژٕ نکھٕ دُشمنن برونٛٹھ کنہِ روزِ چون چچہِ بابہٕ ابوٗ طالب علیہ السلام. ٲخری وقتس تانۍ بالکُل ٲخری وقتس تانۍ چوٗنٛکہِ ییٚلہِ أسۍ سۄ حمایتُک طٔریٖقہٕ وٕچھان چھِ سۄ نوعیت ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ خطرٕ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس بحیثیتِ رسوٗل. خطرٕ اوس نہٕ پیغمبرس بحیثیتِ محمد ابنِ عبداللہ. دُشمن ٲسۍ نہٕ رسوٗل خۄدایس چوٗنٛکہِ یہِ چھُ قریشن ہُنٛد یہِ چھُ بنی ہاشمن ہُنٛد. دُشمن ٲسۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس چوٗنٛکہِ یہِ چھُ پیغمبر أمِس چھُ خۄداین اکھ رِسالت دِژمٕژ أمِس چھُ توحیٖد واتناوُن أمِس چھُ دیٖنِ خۄداوندِ مُتعال واتناوُن. تتھ تناظُرس منٛز ٲس خطرٕ پٲدٕ گژھان وجوٗدِ مُقدس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خطرٕ وجوٗدس منٛز آو تہٕ زوٗ پیغمبر سُنٛد آو خطرس منٛز بحیثیتِ رسوٗل تمہِ ساتہٕ کٔر حمایت تتھ رِسالتس جناب ابوٗ طالب علیہ السلام. وۄنۍ چھِ پتہٕ دوٚیِم کتھ کہِ مُسلمانو کوٚر اکھ نوٚو طٔریٖقہٕ اختیار. یِم محسِنِ رِسالت تہٕ محسِنِ رسوٗل ٲسۍ تِہنٛدِس ایٖمانس پٮ۪ٹھ آو شک کرنہٕ. یِمو ہمیشہٕ رسوٗلس سۭتۍ لوٚڑ تہٕ اِسلامس سۭتۍ لوٚڑُکھ تہٕ پتہٕ بے زوٗر مُسلمان گٔے تہٕ پننہِ مفادٕ خٲطرٕ مُسلمان گٔے تِم آیہِ بناونہٕ جنتٕکۍ سردار. یہِ چھِ بدقٕسمتی. اگر تُہۍ غور کٔرِو یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ تۄہہِ تریو فِکرِ کہِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ. تہٕ قصیٖدٕ مےٚ چھُنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ دٔلیٖل یہِ چھُنہٕ کانٛہہ اتھ چھُنہٕ مُناظر کینٛہہ دٔلیٖل انو کہِ جناب ابوٗ طالب سُنٛد ایٖمان کیٛاہ اوس. کِتابہا چھِ اتھ پٮ۪ٹھ آمژٕ لیکھنہٕ. خُدِ تِم قصیٖدٕ تہٕ تِم شعر یِم دیٖوانہِ ابوٗ طالبس منٛز وُنہِ تہِ موٗجوٗد چھِ یِم واضح طور پٮ۪ٹھ امہِ کتھِ ہُنٛد اعلان کران چھِ کہِ مُؤمِن یا ایٖمان دار نفر تہٕ ییٚمۍ ایٖمان اوٚنمُت چھُ خۄدا تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗلس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ جنابِ ابوٗ طالب. یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر یہِ چھِ بدقٕسمتی تاریٖخِ اسلامٕچ یہِ چھِ بدقٕسمتی مُسلمانن ہٕنٛز. یِم تہِ محسِنِ دیٖن ٲسۍ تِہنٛدِس ایٖمانس پٮ۪ٹھ آو شک کرنہٕ. یِم تہِ محارِب ٲسۍ یِم تہِ یژھان ٲسۍ کہِ دیٖنِ اسلام گژھِ نہٕ دُنیاہس تانۍ واتناوُن کینٛہہ تِمن آیہِ تجلیٖل تہٕ تقدیٖس کرنہٕ. تِم آیہِ بڑٕ مُقدس بناونہٕ. دوٚیِم مُناسبت چھُ پگاہ 27 ماہِ رجب. 27 ماہِ رجب چھُ روزِ بعثت. روزِ بعثت یعنی ییٚمہِ دۄہ مبعوٗث گوٚو بِ رِسالتِ ظٲہری حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. 27 رجب چھُ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ غارِ حِراہس منٛز پیغمبرس جبرائیل امیٖن علیہ السلام آو تہٕ خطاب کوٚرنس ژٕ چھُکھ رسوٗل ژٕ چھُکھ پیغمبر پر بِاسمِ ربِک الذی خلق. گۄڈنیُک وحی یُس وجوٗدِ اقدس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ گوٚو سُہ اوس 27 رجب. حالانکہِ اتھ منٛز چھُ اختِلاف مگر 27 رجب طبقہِ مذہبِ اہلِ بیت أسۍ چھِ ونان کہِ 27 رجب ہسا چھُ آغازِ رِسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ یُس اسہِ یہِ اسلام یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ناز کران چھِ یُس اسہِ دیٖن چھُ یُس اسہِ طریٖقے حیات چھُ یُس سون منشوٗر چھُ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پرزناونہٕ یِوان چھِ تمیُک آغاز چھُ گوٚمُت 27 رجب. کہِ سُہ غارِ حِراہس منٛز یِتھ کٔنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گژھان ٲسۍ عبادت ٲسۍ کران تفکُر ٲسۍ کران تدبُر ٲسۍ کران خۄداے سٕنٛدِس یتھ کایناتس پٮ۪ٹھ تفکُر ٲسۍ کران. کینٛہہ چیٖز ٲسۍ بوزان قبل از بعثت اما اتھِ اوسُکھ نہٕ یِوان کینٛہہ کہِ یہِ چھُ اسہِ رٮ۪وایتن منٛز تہِ کہِ بہٕ اوسُس واریاہ آوازٕ بوزان اما یہِ آواز کرن وول کُس چھُ یہِ اوس نہٕ مےٚ اتھِ یِوان. ییٖتِس کالس سُہ دۄہ ووت ییٚمہِ دۄہ مُشخص کوٚر خۄداین کہِ آز کرہون پنُن یہِ حبیٖب اتھ رِسالت کِس منصبس پٮ۪ٹھ فٲیض. مےٚ وُچھ آسمانس تہٕ زٔمیٖنس منٛزباگ ملک ییٚمِس ونان چھِ جبرائیل امیٖن علیہ السلام.
سُہ آو مےٚ ہٮ۪تھ دوٚپُن ژٕ بنووہکھ رسوٗل پر دوٚپنم پر مےٚ ووٚنُس بہٕ کیٛاہ پرٕ دوٚپنم پر مےٚ دوٚپمَس بہٕ کیٛاہ پرٕ پتہٕ دوٚپنم پر اقرا بِاسمِ ربِّکَ الَّذِی خلق خلق الانسان من علق یِم گۄڈنِچ یِم 5 آیہِ یِم اَنہِ جبرائیلِ امیٖنن تہٕ یہِ وحی ییٚمہِ ساتہٕ دٔریافت کوٚر رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سۄ سنگیٖنی وحیِچ سۄ ذمہٕ دٲری احساس کٔرٕن پتہٕ آو گرٕ جناب ختیٖجان کوٚر عرض کہِ تُہنٛز حالت چھِ آزٕ تبدیٖل گٔمٕژ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن فرموو کہِ یِتھ کٔنۍ گٔے دٔلیٖل یُس یہِ بار وحیُک اوس یہِ چھُ واریاہ سنگیٖن تہٕ مےٚ دِ ژٕ کمل بہٕ تراوٕ پانس پٮ۪ٹھ کمل ترٲوُن یورٕ بیاکھ اکھ خطاب نہ ژےٚ چھی نہٕ شۄنگُن بلکہِ ژےٚ چھی وۄتھُن ژےٚ چھے کٲم کرٕنۍ یہِ آغاز گوٚو 27 رجب یۄس مُہِم اکھ دۄہ چھُ مُناسبت چھِ حالہ اہلِ سُنت برادری منٛز چھُ یہِ معروٗف شبِ معراج یعنی آز شب چھِ تِم احیا کران عبادت کران درود و اذکار پران خانقاہن منٛز مسجدن منٛز عبادت گاہن منٛز یہِ شب چھِ تِم مناوان بعنوانِ شبِ معراج آز ہسا کھوٚت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بُراقس تہٕ ووت معراج کوٚرُن ووت نزدیٖکے خدا قاب قوسین او ادنا مذہبِ اہلِ تشیعُک یِم علما چھِ تِم چھِ ونان اکوے معراج نسا گوٚو نہٕ معراج گٔے واریاہ اما ییٚمہِ معراجُک ذِکر خۄداوندِ مُتعالن پننِس قرآنس منٛز کوٚرمُت چھُ مُختلف جاین مُمکِن چھُ یہِ آسہِ گۄڈنیُک معراج ییٚلہِ گۄڈنیتھ کھول کیازِ رٮ۪وایتن منٛز چھُ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہِ چھُ نظریہ مکتبے اہلِ بیتُک ییٚمہِ ساتہٕ فٲیض سپٕدۍ تِم رِسالتس پٮ۪ٹھ تمہِ پتہٕ لٲج تِمو پنٕنۍ رِسالت واتناوٕنۍ اتہِ اوس شہرا اکھ اتھ اوس ناو طایف یہِ شہر اوس بڑٮ۪ن مۄہنین ہُنٛد یِم ٲسۍ مکہٕ منٛز نیران پتہٕ اتہِ بیٚہوان یہِ اوس جان موسم لحاظ زٔمیٖنہِ لحاظ بڑٕ اصٕل خۄشگوار جاے یِم ٲسۍ اتہِ بیٚہوان زیادٕ یِمے بٔڑۍ بٔڑۍ مۄہنی اشراف رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو کوٚر یہِ طے کہِ بہٕ گژھٕ طایف یِمن کرٕ بہٕ اتہِ ارشاد کرکھ دعوت دِمکھ اسلامس کُن یِمو کوٚر بے احترٲمی خۄداوندِ مُتعال سٕنٛدِس رسوٗلس حتیٰ کنہِ چلایہس بدنِ مُبارک گوٚو زخمی پتہٕ یہِ دِلہِ نازنیٖن گوٚو غمگیٖن خۄداین دوٚپ بہٕ کڑٕ پننِس حبیٖبس یہِ غم گژھِ أمِس نیرُن أمِس ہاو بہٕ سُہ چیٖز یُس نہٕ کٲنٛسہِ وٕچھمُت چھُ تُلُن تہٕ نیوٗن معراج تُلُن مسجد الحرام پٮ۪ٹھٕ مسجد الاقصا پٮ۪ٹھ نیوٗن ہُہ بیاکھ اکھ بحث چھُ اتھ منٛز آیا معراج اوسا روٗحی معراج اوسا خوابس منٛز کِنہٕ معراج اوس جسمی اگر معراج روٗحی چھُ روح رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھوٚت معراجس کھوٚت اتھ منٛز چھُنہٕ زیادٕ بحث تیوٗت کینٛہہ کہِ أسۍ ونو بہٕ شۄنٛگُس شۄنٛگان وٕچھُم پتہٕ جبرائیل آو تٔمۍ نیوٗس بہٕ پتہٕ ہیٚرمٮ۪ن پیغمبر سُنٛد خواب یُس چھُ خواب پیغمبر سُنٛد چھُ حُجت یہِ چھُ بعنوانِ وحی بعضی پیغمبرن اوس وحی وسان بذریعہ خواب یہِ چھُ صادق اتھ منٛز چھُنہٕ شک کِہینۍ مُمکِن چھُ پیغمبر وٕچھِ خوابس منٛز وٕچھِ بہٕ کھوٚتہس آسمان نیوٗہس جنت ہوہم جہنم ہوہم مختلف طبقات ہٲیم قبوٗل ہٮ۪کو کٔرِتھ اتھ چھُنہٕ مسلہٕ کینٛہہ اگر یہِ سٲتِر گژھِ یہِ چھُ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرموت مسلہٕ چھُنہٕ کینٛہہ مگر بیاکھ اکھ نظریہ چھُ کہِ نہ پیغمبر کھوٚت ییٚمے جسمہٕ یُس جسم اسہِ چھُ امے جسمہٕ کھوٚت پیغمبر معراجس کہِ سُہ بُراق آو سُہ ؤسیٖلہٕ آو ییٚمہِ کہِ ذٔریعہٕ پیغمبرن کم وقتس منٛز اکھ واریاہ ؤسیع سفرا طے کوٚر تہٕ تیوٗت کم وقت لوٚگ کہِ دُنیاہس منٛز اوس نہٕ تتھ زیادٕ وقت گوٚمُت یتھ مثال یِوان دِنہٕ چھِ سۄ بستر اوس گرم سۄ ہانکل ٲس وُنہِ تِتھے کٔنۍ زن یِہوے 2 سیکنڈ زن ٲسۍ پیغمبرس گٔمٕتۍ حالانکہِ اتھ منٛز چھِ پتہٕ ساینٹفک بحث گژھان کہِ بعضی چھِ اتھ پٮ۪ٹھ اِشکال کران کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ انسان کھٔسِتھ ہیٚرِ چھُ ہوا چھُنہٕ زمانو مکان اتھ پٮ۪ٹھ چھِ پتہٕ علما یِمو
یِم ساینٹِفِک میتھٲڈٕس یِمن پتہ چھِ یِمو ساینسس منٛز خصوٗصن فِزِکٕس یِمن پتہ چھِ یِمن وٕنکیٚس یُس معروٗف چھُ رِلیٹِوِٹی ہٕنٛز تھیوری ایلبٲرٹ آینسٹاین تتھ سۭتۍ چھِ یِم اتھ اکھ کورِلیٹ کران پتہٕ چھِ یِم اتھ توضی دِوان کہِ آیا مُمکِن چھا کہِ اکھ بشر ییٚمہِ جسمہٕ ہیٚکہِ یوٗت تھوٚد کھٔسِتھ کیازِ یِم پران آسان یِمن آسہِ پتہ آکسیجن لیول کوٚتام چھِ ہُہ بعضی وقتہٕ چھِ أسۍ تمہِ ہیوٚر کھسان وٕنکیٚس چھِ أسۍ مثلاً ییٚلہِ تُہۍ گژھان چھِو کُن جہازس منٛز جہاز چھُ تقریٖبن 12 کِلوٗمیٖٹر 1 کِلوٗمیٖٹر ہیوٚر ہیوٚر کھسان کانٛہہ ؤسیٖلا بنیو ہُہ مسلہٕ چھُ اکھ چیٖز کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سمجھِتھ بعضی زبان کینٛہہ لِذا چھِ اَسہِ سمجھاوان تِتھٕے کٔنۍ حقیٖقت کیاہ چھِ امِچ سۄ چھِ زانہِ خۄدا وندِ مُتعال چوٗنٛکہِ اَسہِ گژھِ فِکرِ ترُن اَسہِ چھُ یِوان یِتھٕے کٔنۍ فِکرِ ترُن یہِ بُراق تۄہہِ آسنو وٕچھمُت بعضی چھِ نقٲشی بناوان بُراقٕچ اکھ خوٗبصوٗرت بُتھ گُر تٔمِس پکھ چوٗنٛکہِ اَسہِ ترِ یِتھٕے کٔنۍ فِکرِ اکھ ؤسیٖلا گژھِ أمِس پکھٕ آسُن سُے وٕڈِ مگر آیا بُراق اوسا پکھٕ دار بُراق اوسا کانٛہہ أزیُک یُس آز یِم سپیسس منٛز تراوان جہاز چھِ یِم اوسا کِنہٕ بدل کانٛہہ اوس کہِ اِنسان ووت نہٕ وُنہِ توٚتانۍ آیندٕ واتہِ توٚتانۍ کہِ یُس واریاہ کم وقتس منٛز چوٗنٛکہِ اتھ منٛز چھُ بحث خوب دیٖگے زمان و مکان یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ ہیٚرِ کیاہ چھُ بۄنہٕ کیاہ چھُ یِتھ کٔنۍ عرض کوٚرُم ایلبٲرٹ آینسٹاین تھیوری چھِ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ وٕنکیٚس آیت اللہ مکارم شیٖرازین چھُ اکھ رِسالہٕ اکھ لیوٗکھمُت معراجس پٮ۪ٹھ تتھ منٛز چھِ تِمو امِچ توضی دِژمٕژ مُمکِن چھُ تتھ منٛز آسہِ اردوٗ پٲٹھۍ تہِ ترجم گوٚمُت لۄکُٹ اکھ رِسالہٕ چھُ حقیٖقت معراج کِس ناوس پٮ۪ٹھ شاید حقیٖقت معراج یِتھُے امِچ کیاہ چھِ ساینٹِفکلی کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ پروٗو کٔرِتھ عرض کوٚرُم اہلِ سُنت چھِ آز راتس عبادت کران بہٕ عنوانے شبے معراج یہِ چھُ اکھ عظیٖم شب اکھ اگر تُہۍ مفٲتی کھُلٲیِو 7ومہِ شبس منٛز آسان تتھ تہِ پننہِ اعمال آسان اما یِتھ کٔنۍ تِم احیا کران چھِ پوٗرٕ شب تِتھ کٔنۍ چھِنہٕ اہلِ تشیو کران کینٛہہ البتہ عبادات چھِ تہٕ روزِ بحثت روزٕ دَرنہِ شُکُر کرُن خۄداے سُنٛد کہِ اَسہِ خصوٗصن چھُ یہِ شُکُر وٲجِب چوٗنٛکہِ یہِ اَسہِ چھُ سُہ گوٚو اَتے پٮ۪ٹھ آغاز یُس أسۍ قۄران پران چھِ یُس أسۍ تعلیٖمات وٕچھان چھِ تمیُک آغاز چھُ 27 ماہے رجب حالہ وۄنۍ یہِ قۄران اَکے دۄہ گوٚوا نٲزِل یہِ گوٚوا 27 رجب نٲزِل یہِ گوٚو کِنہٕ یہِ گوٚو 19 21 23 یا 27 ماہِ رمضان اتھ پٮ۪ٹھ چھِ عُلما'n بحث بعضی چھِ یہِ بحث یِتھ کٔنۍ کران کہِ کُلہِ قۄران ہسا گوٚو بر دِلہِ مُبارکے پیغمبرِ اکرم نٲزِل اَکے ساتہٕ سُہ ہسا ٲس شبِ قدر پتہٕ گوٚو وارٕ وارٕ تدریٖجن وارٕ وارٕ گوٚو نٲزِل ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ضروٗرت رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرایٖل اوس یِوان سۄ آیہِ ہٮ۪تھ مگر پوٗرٕ قۄران ہسا اوس نٲزِل گوٚمُت بیت المعموٗرس منٛز بیت المعموٗر چھِ ونان بعضی دِلہِ مُبارکے حضرت رسوٗلِ اکرم صلی اللہ وۄنۍ چھِ ونان کہِ یہِ گوٚوا امہِ برٛونٛہمِس ماہِ رمضانس یعنی یُس برٛونٛہِم ماہِ رمضان اوس پرسُک ماہِ رمضان تہٕ آز گوٚو مبوٗس کِنہٕ یہِ گوٚو ییٚمہِ پتہٕ کِس ماہِ رمضان اتھ پٮ۪ٹھ چھِ علوٗمِ قۄرانس منٛز مُختٔلِف بحث اَسہِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری کیاہ چھِ یہِ بعثت کیاہ گوٚو بعثت گوٚو اکہِ طویٖل رُکوٗدٕ تہٕ خاموشی پتہٕ اکھ زندگی ہٕنٛز زٕژ پٲدٕ گژھٕنۍ کہِ اکھ اُمت اکھ قوم اکھ جماعت آسہِ شۄنٛگِتھ واریاہس کالس اتھ آسہِ نہٕ حرکت کِہینۍ تہٕ پتہٕ گژھِ یکدم یہِ حرکتس منٛز اتھ چھِ ونان بعثت امے چھُ روزِ قیامتس تہِ ونان روزے بعثت یِم ہسا گژھن یِم بحث یوم البعث یِم وۄتھن تھوٚد یِم قبرن منٛز ساسس ؤرۍیس لچھس ؤرۍیس 10 ؤرین ییٖتِس کالس شۄنٛگِتھ ٲسۍ یکدم گژھن یِم مبوٗس یِم وۄتھن تھوٚد تہٕ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز یۄس بعثت ٲس تٔمۍ اوٚن حیات زندگی تتھ قومس یُس 100 ؤرۍیس 150 ؤرۍیس 200 ؤرین بعضی 500 ؤری شۄنٛگِتھ اوس جہالت کہِ نِندرِ منٛز یہِ انقلاب آو غارِ حِراہس منٛز خُدِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس سُہ انقلاب درٛاو وجوٗدِ اقدسِ پیغمبرِ اکرم منٛزٕ پتہٕ پھٔہلیو باقین أسۍ چھِ تمے انقلابٕکۍ اکھ حِصہٕ
ولو چھِ کہِ اَسہِ چھِ بیٛاکھ بیست ضروٗرت چوٗنٛکہِ تِم ٲسۍ جٲہِل یِمن منٛز مبعوٗث سپُد رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ جٲہِل تِم ٲسۍ رکوٗدس منٛز تِم ٲسۍ ٹھہراوس منٛز تِم ٲسۍ رُکِتھ تِمن یِتھُے آو اقرا بِاسمِ ربِّکَ الذی خلق تِمن آیہِ بیست تِمن آو انقلاب تِم آیہِ حرکت تِم ؤتھۍ تھوٚد امہِ پتہٕ یۄس جٲہِلیت آیہِ امہِ پتہٕ یُس رکوٗد آو سُہ فرمو پانہٕ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ بہٕ چھُس مبعوٗث سپدمُت دۄن جٲہِلیتن منٛز باو اکھ جٲہِلیت چھِ یۄس میانہِ برونٛٹھ ٲس سۄ پھٕٹراوٕنۍ سۄ ختم کرنس واریاہ سہل بیاکھ جٲہِلیت چھِ یۄس ییٚمہِ پتہٕ یی یعنی خُدِ مُسلمانن منٛز سۄ چھِ واریاہ سخ چوٗنٛکہِ تِمن اتھِ آسان تِم وسیٖلہٕ تِمن اتھِ آسان تِم وتہٕ یِمو سۭتۍ انقلاب یِوان چھُ مگر تِم کرن نہٕ تِمن انقلٲبی طٔریٖقس منٛز پیش کِہینۍ تہٕ یِہوے قرآن یِم شۄنٛگنٲومٕتۍ تھوٚد تُلنٲے یِہوے قرآن بنہِ بٲیِس تِمن کھسہِ بیٚیہِ نِندٕر یِمے احکامِ اسلٲمی بنن بٲیِس تِم شۄنٛگن بیٚیہِ تِم گژھن بیٚیہِ أکِس جہالتس منٛز تہٕ سُہ جہالت مٹاوُن چھُ واریاہ سخ سُہ چھِ أسۍ آزٕ بطورِ احسن تہٕ واضح وٕچھان أسۍ اگر تھوڑا نظر کرو ابتدائے تاریٖخ اسلامس ییٚمہِ ساتہٕ کٔژ تانے آیہِ وژھٕ تہٕ یِم رسوٗل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پننٮ۪ن تِمن اصحابن یِمو اسلام اوٚنمُت برونٛٹھ کنہِ ترٛایہِ تِمن منٛز آوکھ نوٚو انقلابا تِم بدلے بالکُل بدلے تِم تِتھۍ نموٗنہٕ بنے انسٲنیتٕکۍ کہِ فخر کوٚر انسٲنیتن کہِ میٲنِس دامنس منٛز چھِ یِتھۍ انسان تہِ یِم نہٕ کُنہِ جایہِ قٲبلِ ذِکر ٲسۍ کٔژو تانۍ آیو سۭتۍ الحمدُاللہ اسہِ نِش چھُ آزٕ 30 سِپار اسہِ چھِ وۄنۍ لڑٲے 3 چھا کِنہٕ 40 یی چھا کِنہٕ ییٚمہِ علاوٕ تہِ چھُ کینٛہہ یہِ چھِ سۄ جٲہِلیت یۄس علمہٕ پتہٕ یِوان چھےٚ یُس عٲلِم جٲہِل بنہِ ییٚمِس نِش علم آسہِ پتہٕ سُہ جہالتس منٛز مُبتلا کرِ یہِ چھُ واریاہ خطرناک آسان أسۍ تھٲیِکھ یِمن بحثن منٛز بجایہِ کہِ أسۍ وٕچھو قرآن کیاہ چھُ أسۍ وٕچھو میانہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ قرآن ونان میانہِ خٲطرٕ کم ہدایات چھِ قرآنس منٛز میٲنۍ زندگی سوارنس منٛز کم نُسخہٕ چھِ قرآنس منٛز أسۍ بیٖٹھۍ وننہِ پانہٕ ؤنۍ أکۍ دوٚپ دوٚپُن یِم چھِ 40 سِپار بیاکھ چھُ وُنہِ ژھانڈان 40 10 سِپار کوٚت گٔے اَسہِ چھُ وۄنۍ ژھانڈُن یی أڑۍ چھِ ونان یہِ ہسا بدلیو أڑۍ چھِ ونان نہ یی چھُ أڑۍ چھِ ونان تۄہہِ ہسا چھُو بیاکھ قرآن أڑۍ چھِ ونان نہ یِمن چھُ بیاکھ قرآن وۄنۍ یِمن 40 سِپارٕ وول قرآن تِم تہِ حالہِ حٲران تہٕ وٲران یِمن 3 تِمن تَمہِ کھۄتہٕ بتہٕ حال اَسہِ کوٚر نہٕ قرآن استعمال بہٕ عنوانہِ کِتاب بہٕ عنوانہِ نُسخہٕ یُس اَسہِ انقلاب انہِ ہا زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کوٚر اَسہِ احترام پوٚر تا حدِ پرنس تانۍ پوٚر شُرۍ تہِ پرنٲے پانہٕ تہِ پوٚر وۄنۍ اگر مران چھُ کانٛہہ تٔمِس چھِ أسۍ قرآن پران مگر أمۍ قرآنن یُس انقلاب اوٚن سُہ آو نہٕ سانٮ۪ن دِلن منٛز سُہ آو نہٕ سانٮ۪ن ضمیٖرن منٛز سُہ آو نہٕ سانٮ۪ن فِکرن منٛز کِہینۍ باوجوٗد کہِ اَسہِ نِش 30 سِپار تُہۍ اگر یِتھ کٔنۍ عرض کوٚرُم تاریٖخ اسلام پٔرِو بعضی گٔے ییٚمہِ دُنیا شہیٖد تہِ گٔے تِمو آسہٕ تِمے پٔز 5-6 آیہِ بوزمٕژ تِمے یعنی آغازے اسلام مثلاً گۄڈنیُک شہیٖد مول موج عمارُن ہو یاسِرو سُمَیّا یِم چھِ گۄڈنِکۍ شہیٖد اسلامٕکۍ یِمو اوسا 30 سِپارٕ پَرِمَژ کہِ یِم وٲتۍ اوٚت پٮ۪ٹھ کہِ یِمو دیُت پَنُن زُو اِسلام خٲطرٕ نہ کٔژ تانۍ آیہِ مگر یوٗت گٔے یِم اِستِقامت کٔرٕکھ یوٗت کوٚر قبوٗل یِمو دیٖن کہِ یِمو دوٚپ اَسہِ مٲرِن مگر أسۍ پھیرو نہٕ اَمہِ نٮ۪بر کِہینۍ ہو آز چھِ أسۍ 30 سِپارٕ ہٮ۪تھ کالہٕ چھُ اکھ سبق صبحن چھُ بیٛاکھ کٲلۍ کٮ۪تھ چھُ بیٛاکھ بیٚیہِ اِسلام کِسٕے ناوَس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ سۄ بیست یۄس اَسہِ منٛز آیہِ نہٕ کِہینۍ چوٗنٛکہِ تِم مُناسبتہٕ تِم شخص تِم تٲریٖخی واقعات ییٚلہِ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ پیٚوان چھِ تِم چھِ اَسہِ پیٚوان تِتھ کٔنۍ زَن چھِ دٔلیٖلا اکھ پَتہٕ حظ اوس پیغمبر غارِ ہِراہَس منٛز پَتہٕ حظ اوس سُہ شیٚنگِتھ پَتہٕ حظ ووت اورٕ أمِس آو آلو دوٚپنَس پر دوٚپنَس بہٕ چھُس اَن پَڑھ بہٕ کیاہ پَرٕ اکھ دٔلیٖلا اکھ یُس أسۍ شُرٮ۪ن وَنو پَتہٕ حظ پوٚر تٔمۍ 5 آیہِ تہٕ ترٛووُن یَلہٕ سُہ حظ گوٚو پَتہٕ دَوان دَوان ژوٚل پَتہٕ ووت زَنانہِ نِش تَتہِ دوٚپنَس مےٚ ترٛاو کَمَل بہٕ کھوٗژُس ییٚلہِ تُہۍ پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن یہِ دٔلیٖل ؤنِو تِم کَرنو تۄہہِ گۄڈنیٚتھٕے یہِ سوال کہِ یہِ کُس خۄدا چھُ
ییٚمۍ أکِس نعوذ باللہ کھۄژٕ بٔڑس پٮ۪ٹھ ییٖژ بٔڑ ذِمہٕ دٲری ترٲو تٔمِس ٲس نہ پتہ أمِس چھُنہٕ جُرتھٕے تٔمِس دٔپۍ زِ ییٚمِس جُرت آسہِ ہا یا أمِس بنٲیزِ ہا گۄڈٕ بہادُر أمۍ ژےٚ ییٖژ بٔڑ کٲم ٲس کرٕنۍ أمۍ لوٚب نہٕ کُنہِ جایہِ پناہ یہِ کوٚت گوٚو یہِ گوٚو زنانہِ دامنس منٛز یِتھٕے کٔنۍ چھِ بیسَتٕچ کہانی ییٚلہِ تُہۍ پٔرِو تتھ چھُ یی لیکھِتھ پتہٕ یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ أمِس ٲس نہٕ پانس پَیی أمِس ٲس نہٕ پانس پَیی دٔلیٖل کیاہ چھِ پتہٕ ووٚنُس زنانہِ دوٚپُس وَلہٕ مےٚ چھُ پِتُر بوے اکھ مےٚ چھُ پِتُر بوے بہٕ پرٛژھو تٔمسٕے یہِ سُہ وَنہِ تی چھُ صحیح اگر پِتُر بوے وَنہِ نہ یُس یہِ چھُ صحیح أمۍ سُنٛد ہسا چھُ یہِ ہسا چھُ پیغمبر یہِ ہسا چھُ یہِ تیٚلہِ مانوتھ ژٕ أسۍ پیغمبر اگر تٔمۍ ووٚن نہ أمۍ چھُ خواب وٕچھمُت کھوٗژمُت چھُ تیٚلہِ گوٚو کھوٗژمُتٕے أزکِس زمانس منٛز ییٚلہِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ بیست برونٛٹھ کَنہِ ترٛاونو تۄہہِ نِش چھُنہٕ کانٛہہ بیستس کانٛہہ مۄلٕے کانٛہہ قۭمتھٕے کانٛہہ کیازِ یُس مبعوٗث گوٚو تٔمِس چھنہٕ پانس پتہ مےٚ کیاہ دٔلیٖل چھِ ییٚتہِ چھِ أسۍ دپان شُرٮ۪ن یہِ بناوون ڈاکٹر أمِس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ 30 ؤری گۄڈٕ کران آمادٕ بناونہٕ خٲطرٕ پتہٕ ییٚلہِ یہِ گژھِ آپریشن تھیٹرس منٛز ییٚلہِ کٲنٛسہِ یڈ ژٹہِ یہِ گژھِ امہِ خٲطرٕ تیار آسُن یہِ گژھِ خوٗن تہِ وٕچھُن یہِ گژھِ تِم منظر وٕچھُن أمِس گژھِ دِلس پٮ۪ٹھ اثر پیوٚن کِہینۍ امہِ خٲطرٕ چھِ مرحلہٕ مُمکِن چھُ کانٛہہ گژھِ بہٕ چھُس گۄڈنِکے ؤری قٲبِل آسہِ واریاہ اصل آسہِ مگر ییٚلہِ تٔمِس دپان وۄتھ سا ییٚتہِ نس چھُ یہِ جسم ژٹُن ژےٚ چھِ یِوان یِم أنٛدرٕ وٕچھِنۍ یِم کیاہ چھُ یِتھُے سُہ چاک دی سُہ پیٚیہِ تٔتی تٔمِس دپان نہ ییٚمہِ علاوٕ ہٮ۪ککھ نہٕ ژٕ کٔرِتھ ژٕ کر کٲم ژٕ بدلاو پنٕنۍ سٹریٖمٕے کیازِ ژٕ چھُکھٕے نہٕ امہِ خٲطرٕ تیار یا کرن تٔمِس پٮ۪ٹھ سۄ کٲم تٔمِس کرن تمہِ خٲطرٕ آمادٕ ٹراما سینٹرن منٛز چھِ ییٚتہِ نس خۄدا رٔچھِنۍ یِمن ایکسِڈنٹ آسان چھِ زنٛگ چھِ آسان پھٕٹمٕژ نٔر چھِ آسان عجیٖب غریٖب زخم چھُ آسان اتہِ نس گژھِ ڈاکٹر سُہ آسُن ییٚمِس دِل دوٚر آسہِ یُس بٮ۪مار سٕنٛزِ کرٛیکن کھۄژِ نہٕ خوٗنس کھۄژِ نہٕ کِہینۍ أمۍ سٕنٛز تتھ حالتس کھۄژِ نہٕ کِہینۍ وۄنۍ دپو أسۍ تُلوون کانٛہہ نفرا دپوس ژٕ ژٹ أمِس یڈ تہٕ أمِس کڑ یہِ پیٚیہِ أتی سٲری دپان یہِ کُس اوٚنوُن أمِس پٮ۪ٹھ کٔرزیٚو گۄڈٕ کٲما وٲما یہِ بِچارٕ چھُ کھۄژٕ بٔڑے کھوٗژ رسوٗل یُس نجات دِنہٕ وول چھُ پوٗرٕ اِنسٲنیتس تام قیامت ییٚمِس پٮ۪ٹھ 1,01,24,000 پیغمبرن ہٕنٛدِ رِسالتٕچ تکمیٖل چھِ یُس پگاہ آسمانن سیر کرِ تٔمِس چھُ یِوان وننہٕ اقرا بِاسمِ ربِکَ الذی تٔمِس چھُ ملٲیِک یِوان برونٛٹھ کنہِ سُہ چھُ کھۄژان سُہ چھُ ژلان سُہ چھُ رٹان کمل دپان مےٚ کھوٚت تپ تہٕ دوٚیِم سِتم بالایہِ سِتم چھُ کہِ أمِس رسوٗلس چھنہٕ پانس پتہ دٔلیٖل کیاہ گٔے اکھ عیٖسٲے چھُ ونان مےٚ چھُ کِتابن منٛز پوٚرمُت کہِ پیغمبرا یی تٔمِس آسہِ یہِ نِشٲنی خُدِ پیغمبرس چھنہٕ پَیی أمِس ییٚلہِ بیاکھ چھُ ونان دپان چھُ وۄنۍ توٚر مےٚ فِکرِ بٕے چھُس پیغمبر پتہٕ چھِ اتھ منٛز اِشکال کران تِم یِم اسلامس خٕلاف چھِ تِم چھِ یژھان تِم چھِ ونان یہِ نسا چھُنہٕ نوٚو دیٖن کینٛہہ بٔلکہِ ییٚمِس نِش یہِ گۄڈٕنیتھ گوٚو تاییٖد رٹنہِ یہِ چھُ رسوٗل أڑ ہن رٔٹٕن تٔمِس نِش یُس تُہۍ وٕچھان چھِو یہِ قۄران یِم چھُ نوٚو چیٖز أمۍ چھُ اوٚڑ روٚٹمُت عیٖسٲیَن نِش اوٚڑ روٚٹُن یہوٗدین نِش بیٚیہِ اوس جیٖنیس نفر اوٚڑ لیکھُن پانہٕ گوٚو ییٚلہِ یُتھ رسوٗل تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ ترٛووُن تٔمِس پٮ۪ٹھ گژھن سوال اگر تُہۍ یِتھ کٔنۍ ترٛٲیِو کہِ یُس عقل اَسہِ وَنان چھِ کہِ پیغمبر امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام چھُ فرماوان پننِس خۄطبس منٛز أمِس پیغمبرس تربیت کرنہٕ خٲطرٕ اوس خۄداین اکھ ملک معموٗر کوٚرمُت لۄکچار پٮ۪ٹھے أسۍ وَنو یہِ تہِ سمبالِک لینگویج آ یعنی یہِ پیغمبر ییٚمہِ ساتہٕ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ واتہِ کہِ ہیٚرِ وسہِ جبرائیل أمِس چھُ وحی رٹُن یہِ گژھِ تمہِ وقتہٕ بِلکُل آمادٕ آسُن تہٕ وحی رٹنہٕ پتہٕ یِم مُشکِلات أمِس برونٛٹھ کنہِ یِن یہِ رِسالت واتناونس منٛز یِم تہِ مُصیبت أمِس برونٛٹھ کنہِ یہِ گژھِ تمہِ خٲطرٕ آمادٕ آسُن تمیُک نموٗنہٕ کیاہ چھُ مُشرِق آے خدمتِ ابوٗ طالب دوٚپس یہِ بابتھٕر پنُن رٹُن ژٕ پتھ یہِ چھُ وۄنۍ تِتھ کٔنۍ کران کہِ سون دیٖن تہِ روٗد نہٕ کُنہِ سانہِ آبا و اجدادن ہُنٛد عقیٖدت تہِ روٗد نہٕ کُنہِ ژٕ ون أمِس ژٕ کھس پتھ شِناخت پنٕنۍ تِمو دوٚپُس ژٕ ون أمِس دپُس ژےٚ اگر یژھان چھُکھ یتھ مکس بنکھ رئیٖس زیُٹھ امے خٲطرٕ چھُکھ یہِ دیٖن انان یہِ رِیاست تہِ دِموے ژےٚ أسۍ اگر یژھان چھُکھ ژٕ گژھکھ مالدار بنُن امہِ دیٖنہٕ سۭتۍ دیٖن فروٗشی نہ یُس گژھان چھُ ژےٚ چھی امہِ سۭتۍ مالدار بنُن یوٗتاہ ژےٚ مال گژھی سُہ تہِ دِموے اگر ژٕ یژھان چھُکھ بہتریٖن زنان تہٕ خوٗبصوٗرت زنان گژھٕنۍ تِم تہِ دِموے مگر ژٕ تُل امہِ نِش تھپھ ژٕ نہٕ کر اتھ منٛز کینٛہہ ابوٗ طالب آو خدمتِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپمَس یِم چھِ آمٕتۍ قُریشن ہٕنٛدۍ زِٹھۍ یِم چھِ سمکھنہِ آمٕتۍ
تہٕ وۄنۍ ترٛووُس بہٕ یِمو منٛزٕ کَتھ واتناونَس. کَتھ چھےٚ یِتھ کٔنۍ یِم چھِ وَنان یہِ أسۍ آے أمۍ سٕنٛدِس تبلیٖغَس نِش تنٛگ, یہِ چھُ سانٮ۪ن دیٖنَن بٲطِل کَران چھُ, تہٕ أمِس کیٛاہ گژھِ چوٗنٛکہِ یِمو چھُ تُلمُت شخص یِتھَے کٔنۍ یِم تہِ یِمَن برونٛٹھ کُن آے ؤنِتھ سُہ آیہِ تِم آیہِ یِتھَے کٔنۍ دَپان چھِ یہِ بہتریٖن زنان خوٗبصوٗرت زنان دِموے, عربٕچ رِیاست تہِ دِموے, بیٚیہِ دِموے پونٛسہٕ. گوٚو اگر یہِ ہُمہِ تفسیٖرُک نفر آسہِ ہا, چوٗنٛکہِ أمِس چھِ پَتہ ییٚلہِ بہٕ یہِ ٹھُکراوٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ پَتہٕ ییٖتِس کالَس چھِ بَڑٕ نارمٔلی کَران یِم کَتھ, سافٹلی کَران کَتھ, یہِ ژےٚ گژھی تہِ اَمہِ پَتہٕ وۄتھان یِم مارنہِ تہِ, اَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ جنٛگ تہِ گٔژھِتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوُن چھُ چٔچ بابا میٲنِس دٔچھنِس اَتھَس منٛز اگر آفتاب, کھوورِس اَتھَس منٛز اگر مہتاب تہِ تھاوَن بہٕ پھیرٕ نہٕ پنٛنہِ وَتہِ پَتھ کِہیٖنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بوزان چھُ جِناب ابوٗ طالب چھُ عرض کران میانہِ بابتھٕر ژےٚ یہِ حُکُم آمُت چھی ژٕ کر تہٕ یِمن سۭتۍ لڑٕ بہٕ پانے. نیران چھُ نہ أمۍ مونُن نہٕ کینٛہہ. یہِ پیغمبر یُس آماد چھُ اَمہِ چیٖز خٲطرٕ, یہِ پیغمبر یُس بیاکھ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ أمِس پٮ۪ٹھ وہے وسان چھُ یہِ چھُ کھۄژان, یہِ چھُ ژلان. یِہوے وہے ییٚلہِ یہِ ابوٗ ذرس وَنان چھُ, ابوٗ ذر چھُ نیران دُنیاہس وَننہِ, سُہ چھُ تیوٗت بہادُر بنان, تٔمِس چوب تہِ دِوان مگر سُہ چھُ لا اِلہَ اِلَّا اللہ تراوان وَنُن کینٛہہ. یِم باقٕے اصحاب چھِس تِم چھِ باقین وَنان اَسہِ لوٚب مگر یہِ چھُ کھۄژان. ہوٚب اَسہِ بنٲو اِتھَے کٔنۍ یہِ بے عزت تہِ بنٲو اِتھَے کٔنۍ, یِم اِنقلٲبی چیٖز بنٲے اِتھَے کٔنۍ, نٔتیٖجہٕ گوٚو کہِ اَسہِ میوٗل نہٕ یِمو سۭتۍ فٲیدٕ کِہیٖنۍ. تہٕ اکھ جٲہِلیت تہٕ اکھ رکوٗد اکھ ٹھہراو آو ییٚمِکۍ واریاہ مِثالہٕ ہٮ۪کو أسۍ وٕنکیٚس پانس دِتھ, تہٕ حتیٰ تِم اسباب تہِ ہٮ۪کو پانس برونٛٹھ کنہِ أنِتھ یِمو سببو سۭتۍ یہِ اُمت شوٚنٛگۍ, یِمو سببو سۭتۍ یہِ اُمت شوٚنٛگۍ. ترٛیٚیِم مُناسبت چھِ سۄ کرٕ بہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ عرض. حالا مُختصرن یِمن جُمعن یۄس کتھ ٲس سۄ ٲس یہِ کہِ چوٗنٛکہِ وۄنۍ بے عزتُک چھُ نزوٗلِ قرآن چھُ, کتھ ٲس یہِ کہِ قرآن ہسا چھِ کِتاب ہدایتٕچ, اتھ منٛز چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ, اما لِلمُتقیٖن, یہِ ہسا ہیٚکہِ ہدایت کٔرِتھ کمن یِم پرہیزگار آسن, یِم مُتقیٖن آسن. ییٚلہِ کہِ بیٚین آین منٛز چھُ اَسہِ یہِ تہِ تران فِکرِ یا صریٖحن چھِ آیہِ کہِ یہِ ہسا چھِ ہدایت لِلناس ہُدن لِلناس. وۄنۍ کۄس ہدایت چھِ مُتقیٖنن خٲطرٕ تہٕ کۄس چھِ سارنٕے خٲطرٕ؟ فِلحال یۄس مُتقیٖنن ہٕنٛز ہدایت چھِ, یۄس کِتاب یہِ ہدایت چھِ مُتقیٖن, تِم کم چھِ, تِم چھِ خۄداوندِ مُتعال پانے اتھ کِتابہِ منٛز بیان کران. تِہنٛز خصوٗصیات ہسا چھِ یہِ کہِ یُؤمنوٗنَ بِالغیب, تِم ہسا چھِ ایٖمان انان غیبس پٮ۪ٹھ. وَیُقیٖموٗنَ الصَّلَاۃ, تِمن ہسا چھُ دوٚیِم صِفت یِم قٲیِم کران نٮ۪ماز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقوٗن, یہِ کینٛہہ تہِ اَسہِ تِمن روٗزی کوٚرمُت چھُ تمہِ منٛز تِم اِنفاق کران. اوٚتانۍ گٔے اوترٕ پٔتمِس جُمعہس منٛز ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ حٲضِر اوسُس, اِنفاقُک کیٛاہ چھُ. حالا اِنفاق کرٕ بہٕ ییٚتنس بیٚیہِ خُلاصتن عرض. رہبرِ معظم چھِ امہِ کِس تفسیٖرس منٛز فرماوان زٕ چیٖز ہسا چھِ, زٕ فٲیدٕ ہسا چھِ. اکھ فٲیدٕ یا اکھ اثر چھُ یقیٖنی کہِ یہِ اثر چھُ, بیاکھ اثر چھُ مشکوٗک, اتھ منٛز چھُ شک گژھِ ہا یا نہ گژھِ ہا. اما یہِ مشکوٗک اثر تہِ اگرچہِ مشکوٗک چھُ مگر لُکھ ہسا چھِ یہِ کثرتن کران تہٕ یہِ پزِ تہِ اَسہِ کرُن. اِنفاقُک معنے چھُ بقولِ مُقامِ معظم رہبری فرماوان, اِنفاقُک معنے چھُ تُہۍ دِیِو کینٛہہ چیٖز کٲنٛسہِ ییٚمِس تمہِ چیٖزٕچ ضروٗرت آسہِ, تی دِیٖوُس یہِ ضروٗرت چھس. یعنی تُہُنٛد اِنفاق گژھِ کٲنٛسہِ ہُنٛد احتیاج, کٲنٛسہِ ہٕنٛز ضروٗرت, کٲنٛسہِ ہُنٛد خلا کانٛہہ چیٖز پوٗرٕ ہنٛگتہٕ منٛگنہٕ کینٛہہ. پتہٕ چھِ فرماوان زٕ اثر ہسا چھُ, اکھ چھُ اثرِ مشکوٗک. اثرِ مشکوٗک کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ؟ ییٚمِس تُہۍ دِوان چھُو. تۄہہِ سمکھیو نیبرٕ کنہِ فقیٖر اکھ, أمۍ دِتوٗ تۄہہِ فریاد برونٛٹھ کنہِ, تۄہہِ تُلوٗ رۄپیہِ 100, رۄپیہِ 50, رۄپیہِ 10 دِژوس, یہِ چھُ اِنفاق. ہو مگر اثر امیُک کیٛاہ چھُ؟ آیا تُہۍ چھُوا یقیٖن تھاوان تُہنٛدیو یِمو 10 رۄپیو سۭتۍ 100 رۄپیو سۭتۍ یہِ أمِس ضروٗرت چھِ سۄ مۄکلہِ؟ تُہۍ چھُوا یہِ یقیٖن تھاوان اتھ پٮ۪ٹھ کہِ ییٚمِس تۄہہِ دِتوٗ أمِس ٲس واقعن ضروٗرت؟
تُہۍ چھُوا یہِ یقیٖن تھاوان یَتھ اِدارَس تۄہہِ پونٛسہٕ دِتِو تٔمۍ اِدارَن لٲگۍ تٔتھۍ چیٖزَس تِم پونٛسہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ تۄہہِ ہیٚتنو اَتھ منٛز چھُو تۄہہِ شک. یہِ مُسافِر یُس آو چھَنہٕ پَتہ یہِ ما آسہِ کانٛہہ کاروبار یہِ آسہِ یِتھَے کٔنۍ کاروبار کَران. مُمکِن چھُ شاید 10 رۄپیو بجاے أمِس 100 رۄپیہِ ضوٚرَتھ آسہِ. مُمکِن چھُ یَتھ اِدارَس مےٚ دیُت ییٚمہِ خٲطرٕ دیُتمَس سُہ آسہِ نہٕ تَتھ لاگان کِہیٖنۍ. یہِ چھُ مشکوٗک مگر یہِ چھُ صحیح یہِ چھُ ٹھیٖک کَرُن چھُ یہِ چھُنہٕ منع اَمہِ نِش. اثر یہِ مشکوٗک مگر یہِ تہِ چھُ بہتریٖن اثر کہِ یہِ پونٛسہٕ یہِ پَلو یہِ کِتاب یہِ کانٛہہ تہِ چیٖز چھُ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ فٲیدٕ دِوان. اَتھ چھُ مشکوٗکَس تہِ پَنُن اثر. اما اثر یقیٖنی کیٛاہ چھُ ییٚلہِ اکھ نفر 10 رۄپیہِ دی 100 رۄپیہِ دی پَلو دی کِتاب دی کانٛہہ تہِ چیٖز دی یقیٖنی اثر چھُ کہِ یہِ اِنسان چھُ پَنُن دِل یا پَنُن تعلُق یِمو چیٖزو نِش ژَٹان. مےٚ اگر 10 رۄپیہِ چنٛدٕ چھِ مےٚ ییٚلہِ کَجہِ دِژام فقیٖرَس اگر مےٚ یِہُنٛد محبت آسہِ بہٕ دِمہٕ نہٕ کینٛہہ. یہِ چھُ بِلکُل صحیح. یہِ چھُ اثر یقیٖنی مےٚ چھُ یِمن 10 رۄپین ہُنٛد تعلُق تہٕ محبت پننہِ دِلہٕ نِشہِ ژَٹُن. مےٚ چھُ پَلو دیُن کٲنٛسہِ اَتھ پَلوَس سۭتۍ چھُ مےٚ اکھ تعلُق اکھ. ییٚلہِ بہٕ یہِ تعلُق ژَٹہٕ تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ یہِ پَلو دِتھ. ییٚلہِ مےٚ دیُت تَمیُک مطلب گوٚو مےٚ چھُ یہِ تعلُق ژوٚٹمُت. یہِ چھُ یقیٖنی اَتھ چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ. اما بعضی چھِ تِمن چھُ دِل کم پہمن آسان بعضین چھِ وٲنِج بٔڑ پہمن آسان. بعضی چھِ کمٕے دِوان تِم ہٮ۪کن تیُتُے دِتھ. اما بعضی چھِ واریاہ دِنس پٮ۪ٹھ تہِ کیازِ یہِ گُزرُن کُنہِ چیٖزٕ نِش چھُ اَتھ چھِ اہمیت. کانٛہہ چیٖز ترٛاوُن پننہِ نِش کڑُن اَتھ چھِ اہمیت. بعضی چھِ تِمن چھِ یِژٕے یوت تِم ہٮ۪کن 10 رۄپین تام پنُن تعلُق ختم کٔرِتھ. تِمن زن ونو تۄہہِ چھُو 100 دِیِو تِم ہٮ۪کن نہٕ سُہ دِتھ. بعضی چھِ نہ تِم چھِ زوٗ تہِ گُزران. تِم چھِ دپان نہ اگر سون زوٗ تہِ کُنہِ جایہِ بکار لگہِ أسۍ چھِ تمہِ خٲطرٕ تہِ تیار. تِمن چھِ ونان شہیٖد. تِم چھِ شُہدا. یِم چھِ تِم مُجٲہِد تِم اِنفاق کرن وٲلۍ یِم پنُن عزیٖز تریٖن سرمایہِ دِنہٕ خٲطرٕ آمادٕ آسان چھِ. تہٕ خۄدا وندِ مُتعالن چھِ تھٲمٕتۍ منزِل مقام مرتبہٕ تٔمِس یُس یُتھ ادا کرِ یُس یُتھ دی یُس یُتھ دی تیُتھ چھُنہٕ دیُتمُت. یُس 10 رۄپیہِ دی تٔمِس دی تمے حِساب مگر نِیت حِساب یعنی تعلُق یوٗتاہ ژَٹہِ. کانٛہہ دی نہ بہٕ ہسا دِمہٕ واریاہ کینٛہہ سُہ دی تتھ چھُنہٕ شک کِہینۍ. حالا یہِ تعلُق کتھ حدس تانۍ گژھِ تہٕ کُس آسہِ اتھ پٮ۪ٹھ آمادٕ کوٚرمُت کٔمۍ سُنٛد نفس آسہِ تیوٗتاہ مُحزب گوٚمُت کہِ سُہ ہیٚکہِ یوٗتاہ پتہٕ دِتھ وقف ہیٚکہِ پنُن پان کٔرِتھ پنُن زوٗ کٔرِتھ پنُن مال کٔرِتھ کُنہِ چیٖزٕ خٲطرٕ یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز بٔڑیٖمی. اِمامے حسنِ مُجتبا علیہ الصلاتُ وسلامس مُتعلق چھُ تِمو دیُت واریاہ لٹہِ پنُن سورُے مال واریاہ لٹہِ پنُن نٮ۪صف مال خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز. یعنی کٕہٕنۍ تعلُق چھُنہٕ. کُنہِ ساتہٕ چھُ ضوٚرتھ مےٚ یہِ چھُ راتھ تہِ کوٚرُم راتچہِ مجلِسس منٛز کوٚرُم عرض شاید ییٚتھۍ مجلِس یا تمہِ برونٛہمہِ کہِ أکِس نہ شبِس اوس بیٛاکھ کہِ اکھ محب اوس اِمامے موسیٰ ابنِ جعفر علیہ السلامُن. تٔمِس اوس ٹیکٕس کھوٚتمُت گورمینٹُک ٹیکٕس اوسُس کھوٚتمُت. سُہ اوس دپان اگر بہٕ یہِ ٹیکٕس نکھٕ والہٕ مےٚ چھُ سورُے کُنُن. تہٕ گورمینٹ تہِ ٲس نہٕ ٹیکٕس تراونہٕ خٲطرٕ تیار کِہینۍ. پتہٕ دوٚپہس اتہِ یُس ییٚتہِ ژٕ بسان چھُکھ اتہِ چھُے گورنر اکھ بدلیومُت. أمۍ ووٚن یورٕ دوٚپُن ہِشی کتھا ہُہ ٲسۍتن یا یہِ ٲسۍتن قانوٗن چھُ قانوٗن یہِ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ ترٲیِتھ. وۄنۍ گوٚژھ نہٕ کانٛہہ تیُتھ آسُن اگر اوٚتانیُک مۄہلت اوس دِوان وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ مۄہلت تہِ دِتھ کِہینۍ. پتہٕ دوٚپہس ہے یہِ چھی معتقد اِمامے موسایے کاظم سُنٛد. ژٕ سمکھ کٔمِس اِمامے موسیٰ کاظم علیہ السلامس. تٔمِس وَن مےٚ کر ژٕ أمِس نِش سُفٲرِش. یہِ شخص گوٚو حجس حجہِ پٮ۪ٹھ گوٚو مدیٖنہٕ مدیٖنس منٛز گوٚو خدمتِ اِمامے کاظم علیہ السلام. عرض کوٚرنس مےٚ چھُ یِتھ کٔنۍ مسلہٕ مےٚ چھُ کھوٚتمُت یوٗتاہ ٹیکٕس اگر بہٕ دِمہٕ مےٚ چھُ سورُے کُنُن مےٚ چھِ بچہِ مےٚ چھِ عیال یہِ گژھِ درماندٕ. تہٕ وۄنۍ چھُ فلٲنۍ جایہِ یتھ شہرس منٛز بہٕ روزان چھُ تتہِ چھُ حٲکِما اکھ آمُت گورنرا اکھ آمُت مےٚ بوٗز سُہ چھُ تُہُنٛد معتقد لِذا کینٛژھا دیٖتو مےٚ کینٛژھا کٔرۍتو. اِمامن لیوٚکھ اکھ خط اکہِ لٲنہِ ہُنٛد. خطُک مضموٗن چھُ یہِ کہِ بسم اللہ الرحمٰن الرحیٖم ییٚمِس لیکھان چھُ اعلم ژٕ زان خۄدا وندِ مُتعال سٕنٛدِس عرشس تل چھُ اکھ سایہ اکھ
روزِ محشر ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کانٛہہ سایہِ آسہِ اکھ سایہ اکھ چھُ یہِ چھُ مخصوٗص تِمن خٲطرٕ یِم پننٮ۪ن باین مدد آسان کران یِم تِمن زندگی منٛز مُشکِل دوٗر آسان کران یِم تِم تِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز خۄشحٲلی تراوان آسان تہٕ یُس ییٚمِس اتھِ یہِ خط چھی یہِ چھُ چون بوے حاذا اخوک یہِ چھُ چون بوے وسلام نہ لیوکھنس ٹیکس کٔرزٮ۪س معاف نہ لیوکھنس پونٛسہٕ دیٖزٮ۪س کِہینۍ لیوکھنس فقط لیکھُن اکھ نصیحتا اکھ حقیٖقتا اکھ کہِ یہِ دُنیا یہِ چھُ 2-3 دۄہن ہُنٛد زیادٕ چھُنہٕ کینٛہہ مگر ییٚتہِ اَسہِ پتہٕ ہمیشہٕ روزُن چھُ سُہ چھُ اکھ ؤسیع دُنیا تمہِ خٲطرٕ چھُ کانٛہہ کار کرُن تہٕ ییٚتہِ نس سٲری تھوٚد وۄتھن ییٚتہِ نس سٲری اوٚریانہٕ آسن تتہِ نس گژھِ کانٛہہ سایہ بنُن تمِچ نُسخہٕ چھُ یہِ بس یُتُے یوت لیکھنس یہِ شخص آو خدمتِ أمِس حٲکِم سٕنٛدِ اتہِ اوس دربان تٔمِس ووٚنُن مےٚ چھُ سمکھُن حٲکِمس بیٚیہِ ون حٲکِمس مےٚ چھُ أنمُت خط اِمامِ موسایے کاظم علیہ السلام یہِ نوکر اوس یہِ غلام اوس یہِ ژاو اندر أمۍ ووٚن حٲکِمس حٲکِم آو ننہٕ وورٕے استقبالس أمِس سٲیلس ییٚلہِ اوٚتنس ووت کوٚرنس نالہٕ موٚت کوٚرنس نیوٗن اندر أنٛدرٕ بیٚہنووُن پننہِ جایہِ یہِ اوس اکھ معموٗلی نفر أنٛدرٕ بیٚہنووُن پننہِ جایہِ دوٚپنس حُکُم کٔرِو أمۍ تُل خط تہٕ دیُت أمۍ موٚتھ یہِ بٕتھِس مۄنہِ کرنس تہٕ کھُلووُن ییٚلہِ پوٚرُن ژاو اندر اوٚنُن پنُن سورُے مال یہِ أمِس چھُ یہِ کینٛہہ أمِس اوس سُہ کوٚرُن جمع اتھ کُٹھِس منٛز دوٚپنس یتھ مالس کرو نٮ۪صفا نٮ۪صف نٮ۪صف گوٚو ژےٚ نٮ۪صف گوٚو مےٚ یِمن چیٖزن نہٕ تقسیٖم گژھِ تِمن کڑو قۭمتھ کانٛہہ چیٖز چھُ اتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تقسیٖم کٔرِتھ کہیٖنۍ ژٕ کر کٲم اوٚڑ نہِ ژٕ اوٚڑ نہٕ بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کوٚر پتہٕ گوٚس برونٛٹھ کٔنٮ۪تھ ژٕ گوٚکھ خۄش وۄنۍ یہِ حٲکِم ونان چھُ سٲیلس ژٕ گوٚکھ خۄش دوٚپنس بہٕ گوٚس واریاہ خۄش بہٕ گوٚس واریاہ خۄش تمہِ پتہٕ کوٚرُن اوٚنُن دربان دوٚپنس ٹیکسٕچہِ فایلہِ منٛز ژٹ أمۍ سُنٛد ناو أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ٹیکس ہیوٚن نہ چھُ ییٚمہِ برونٛٹھ تھاوُن کمہِ خٲطرٕ یہِ چھُ انفاق یہِ چھُ وٲنِج أسۍ دِمو نہرٕ واریاہ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ضروٗرت پیٚیہِ تمہِ ساتہٕ دپو اسہِ چھنہ ڈِسک مےٚ چھُ کمرس مےٚ چھُنہٕ بنان زیادٕ کالس تھوٚد وۄتھُن کِہیٖنۍ مےٚ چھُ ڈاکٹرن تھوٚومُت 5 دۄہن آرام مےٚ چھِ کوٗر مےٚ چھُ عیال بہٕ کوٗتاہ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ یہِ چھُ وٲنِج پٮ۪ٹھ یہِ وٲنِج کُس چھُ بناوان اسلام تعلیٖماتِ دیٖن یہِ چھِ ونان یہِ چھُی نہٕ کِہیٖنۍ ژےٚ چھُی نہٕ کینٛہہ حتاکہِ زوٗ تہِ چھُی نہٕ ژےٚ پنُن ژٕ یتھ رٲچھ چھُکھ کران یہِ تہِ نِنَے ژےٚ پرٛژھنَے نہٕ نِمویا کِنہٕ نہ ژےٚ دِنَے نہٕ گۄڈٕ مۄہلت ون ژٕ ہے ٹایما دِ ڈیٹا دِ جان ساتھ وٕچھ کمہِ دۄہ کڑووتھ نہ ییٚمہِ دۄہ لیکھِتھ آسہِ تمہِ دۄہ وٹنَے ژٕ وٕچھ یہِ ژےٚ امانت دیُتہے یتھ خۄدا ونان چھِ یہِ کر ژٕ میانہِ وتہِ منٛز صرف ژٕ وٕچھ ژٕ کوٗتاہ ہٮ۪ککھ کٔرِتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہِ کیٛاہ آسہِ تِمن روزی دِژمٕژ یہِ کیٛاہ آسہِ تِمن دیُتمُت زندگی جوٲنی صحت پونٛسہٕ علم فِکر یہِ کینٛہہ تِمن دیُت اَسہِ تَمہِ منٛز کرن تِم اِنفاق ہُہ بٔڑ مٔہنی چھِ بوٚڑ اِنفاق کران لۄکٕٹۍ مٔہنی چھِ لۄکٕٹۍ مُؤمِنن نِش چھُ ہمیشہٕ بوٚڑ اِنفاقٕچ توقع آسان یِہُنٛد علم یِہُنٛد ہُنر یِہُنٛد فن یِہُنٛد دٮ۪ماغ یِہٕنٛز فِکر یہِ گژھِ بوٚڑ کانٛہہ چیٖز کرُن تِمن چھُ خۄداے عزت تہٕ احترام تہِ دِوان أسۍ چھِ زمانہِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھان مُسلمان اوس نہٕ کِہینۍ مگر لُکھ آیہِ پانے ییٚمِس یہِ تگان اوس تٔمۍ کوٚر تہِ ییٚمِس یہِ تگان اوس تٔمۍ کوٚر تہِ نتیٖجتن واریاہ کم وقتس منٛز بنے تِژھ اکھ اُمت نموٗنہٕ تہِ بنے تتھ اُمتس ہیوٚک نہٕ کٲنٛسہِ حملہٕ کٔرِتھ کِہینۍ 313 نفر درٛاے 1000 نفر اوس اورٕ 4000 نفر درٛاے 10000 نفر ٲسۍ اورٕ 10000 نفر درٛاے 60000 نفر ٲسۍ اورٕ تیوٗت تعدادن گٔے نہٕ تِم مغلوٗب زٕہٕنۍ کیٛازِ تِم ییٚلہِ تبلیٖغ کرنہِ نیران ٲسۍ تِم ٲسۍ پنُن بیسٹ دِوان پنُن بہتریٖن دِوان تِم ییٚلہِ جہاد کرنہِ نیران ٲسۍ تِم ٲسۍ دِوان بہتریٖن پنُن تِم ٲسۍ نہٕ پتھ روزان کِہینۍ تِم ٲسۍ نہٕ یِم پتھ روٗدۍ تِمن تھوٚو اسلامن بدل اکھ ناو دوٚپُن یِم چھِ مُنافِق یِمو تِم کامہِ کرنہِ یِم ضروٗرت آسہٕ تِم کامہِ کرکھ یِم نہٕ ضروٗرت آسہٕ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر اعلان کہِ جنگہِ تبوٗک اَسہِ چھُ گژھُن تبوٗک جنگ کرنہِ
लश्कर करियो आमाद मदीनक लुक यम इताअत ٲسۍ करان रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमो तुज ज़रा लٲजिक गई जमा मस्जिद मज अत वत अड़ मुसलमान दोपुक तिम बीर मस्जिद बनावने खाने खुदा बनावने दोपुक है मस्जिद बनाओ अस बनो मस्जिद यह तकमील करें तो पत परवोस नमाज पत गसो सत कोरुक दावत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि या रसूलल्लाह खाने खुदा करिवन गड आबाद पैगम्बर फरमो ना यह वन जरूरत जरूरत दुश्मन अस पे हमल वनकस करान सोन बुनियाद खत्म करनस पे आमाद वनकस जान अमिस जंग लड़न पत बनाओ मस्जिद सो मस्जिद बिना में खाने खुदा गई तामीर लुको पर तथ नमाज पैगम्बर यह ज़ालियो क्या यह बने ठोर तथ कामि यस काम तम सात जरूरत यह बने ठोर अम रुकय नफर दा अम रुकय नफर वो अम रुकय नफर ती कम नश जहाद नश यह सही कहीं इताअत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिब पैगम्बर वन सोरे त्रावन नेरुन ना गो पर्वो नमाज ना गो कर बह गसल गो कर बह क्या तान यम चीज शीन आमत खो हंजला जवान खानदर करान शब जुफाफ बिस्तरस मज ऐलान गसान नमाज सुबहस पैगम्बर फरमावान ओहद गसन जंग लड़ने यह यूता मुश्ताक यह यूता दिल चुटमुत पन्ने अमि जू नश यूता ताल्लुक अमिस खत्म कोरमुत यह द्राव गसल करने क्या फरियाद को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम बचावन यारी करने यह द्राव गसल करने तम पत शहीद गो पत फरमो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम दियो नजर मलाइक हंजलस गसल दिवान तमिस नाव गसीलुल मलाइका यमिस गसल दुत मलाइको यह कुछ बनावान दीन दीन तालीम कुरान इस यमो सूरह हमदो सूरह बकरा यमो चीजों सम हकाइक फिक्र तारान युस ते अम मज कह चीज नी वलो च लकुट चीज सह गि सरबुलंद युस ते कौम कोशिश कर कुरानस पे पकनस कोशिश कर तालीमात इलाहियन पे पकन तमिस इज्जत खुदाय सत अगर दुनिया ती इकवट गस ना पत दप बह कर बेइज्जत जन हेकस न कर क्या इज्जत कम सम व तो इज्जु मन तशा व तो जुल्ल मन तशा इज्जत लिल्लाह बे कमन मोमिन यह तिमन खुद मोमिन कुस नहीं मानो यम इन चीजन पे ओन खबर कोता संगीन से संगीन मरहल यन मोमिन हमेशा कामयाब मामूल मे कोर अर्ज बेचुस ताकीद कर अगर न कामिलन इस्लामस पे अमल करो अगर अड़सी इस्लामस पे अमल करो खुदा तीचा कामयाबी दिवान वुचान अख दौर इस्लामुक दरख्शान तरीन दौर ये कि तमिक हाकिम तिम इस्लामस पे कह तमिक हाकिम पूर कुरानस पे अमल करान अख ज़ाहिर अख इस्लामुक मगर खुदायन थो तिमन इज्जत हमेशा युथु तिमो कुरान त्रो युथु तिमो तालीमत इस्लामी त्रय तिम गई जलीलो खार यह उम्मत हेत आज तह बूजमुत आज सुबह खबर कि इस रात तक वन अकल वल मकले ये दुनिया मज वो थोक पागलन तो दिवान अत कार यम तमिस रिपोर्टिंग करान तिम वन पागल अगर यह पागल तो अतनस क्या थोन बे दुनिया किस सुपर पावरस हेड करान तम दुत आज ब्या बयान दोपन है ना प्यारो फिलहाल वो हेको हमल कर क्या हेको ना हमल कर यह ताकत सह तथ इनकार करान आज कर यम सात यसक तम सात कर वो कम रुकोवुक कम चीजन रुकोवुक कुरान वनान खुदाय सज लानत अफज वन कुन तरीक अख अफजा गो अत दौरान रईज कि यह होवुक न यह ती त्रोवुक ब्रोह कन यह अम मीडियुक पावर पत यम सात पज जर नबर द्राय यह वोन एक तजिया निगारन दोपन अत हुकूमत तिम नफर यम छप कर
تِم چھِنہٕ شورٕ گُلَس منٛز نیران ییٚلہِ یِم مۄکلان تھٔکِتھ چھِ نیران تہٕ پَتہٕ چھِ تِم نیران یہِ حکوٗمت چھِ تِمنٕے پٮ۪ٹھ تِم چھِنہٕ لَچھَن منٛز نیران کیٛازِ کَرورَن منٛز پَتہٕ نیران 2 دۄہَن منٛز گِنٛدٕکھ گیمٕے کٔرٕکھ دَفا 2 دۄہَن منٛز درٛاے تِم لُکھ یِم اَتھ نِظامَس سۭتۍ دُنیاہَس توٚر فِکرِ کہِ اَتھ نِظامَس سۭتۍ چھِ اَکثریت اقلیت چھَنہٕ پَتہٕ یِم وۄنۍ ٲسۍ یِمو وۄنۍ یہِ سورُے کوٚر تِمن چھِ اَکہِ اَکہِ وٕنکیٚس رَٹان تِہِنٛدۍ ویٖڈیو ہٮ۪تھ تِمو کَتہِ أنۍ ہتھیار تِمو کَتہِ أنۍ پونٛسہٕ تِم کٔمۍ سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ بے گۄناہ شخص کِتھ کٔنۍ مٲرۍ تِمو کیٛازِ مٲرِکھ تِم چھِ وٕنکیٚس پانَے سورُے وَنان گۄڈٕنیتھ کٔر یِمو ژھۄپہٕ یِمو لوگ نہٕ اَتھٕ کٲنٛسے کیٛازِ بعضی چیٖز بعضی افراد چھِنہٕ اَتھِ یِوان أنٛدرٕ کَنہِ کینٛہہ تِم گژھن نٮ۪بر نیرٕنۍ تیٚلہِ چھِ تِمو اَتھِ یِمو دِژ ڈیٖل اکھ ییٖتِس کالَس تِم نٮ۪بر درٛاے نٮ۪بر آرام سان آیہِ تِم اَتھِ تہٕ ؤٹِکھ یہِ کیاہ چھُ اگر تُہۍ بوزان ٲسِو رہبرِ معظم سٕنٛدۍ خطابات تِم چھِ أکِس چیٖزس پٮ۪ٹھ زور دِوان کہِ مُؤمِن گوٚو سُہ یُس پانہٕ محنت و مشقت کرِ علم حٲصِل کرِ یتھ کاینات کٮ۪ن اسرارن پٮ۪ٹھ تسلط کرِ پتہٕ پننہِ خٲطرٕ تہٕ پننہِ قومہٕ خٲطرٕ کٲم کرِ اتھ جماعت چھُ خۄداے اکھ فوزِ عظیٖم عطا کران اکھ کامیٲبی عطا کران أمِس چھِ یِم مُشکِل تھوٚد وۄتھان أمِس چھِ کامیاب أمِس چھُ گژھان پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس منٛز کامیاب توسُل چھُ کرُن خۄدا وندِ مُتعالس کُن توکُل چھُ کرُن خۄدا وندِ مُتعال یہِ وٕچھو تُہۍ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ آسان تِم فرماوان تُہۍ کۭژاہ ترقی علمس منٛز کٔرِو تُہۍ کۭژاہ ٹیکنالجی منٛز ترقی کٔرِو مگر خۄدا ترٲیزیو نہٕ ییٖتِس کالس تۄہہِ خۄدا چھُ اوترٕ درٛاے بیاکھ اکھ کِلِپ سُہ چھُ تقریٖر برونٛٹھ اِمام خُمینی رضوان اللہ تعالیٰ سُنٛد کہِ أسۍ چھِنہٕ یِمن سینکشنن کھۄژان کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ کھۄژان کہِ دُنیاہن چھُ اَسہِ خٕلاف محاذ کھوٗلمٕتۍ أسۍ چھِنہٕ تتھ کھۄژان کیٛازِ چوٗنٛکہِ اَسہِ سۭتۍ چھُ خۄداے یہِ چھُ بوٚڑ اکھ چیٖز یُؤمنوٗنَ بِالغیب یعنی یہِ کِتاب تہِ چھِ تٔمسٕے خٲطرٕ ییٚلہِ خۄدایس پٮ۪ٹھ یوٗتاہ یقیٖن آسہِ خۄداے تہِ چھُ پتہٕ وتھ تراوان یَلہٕ سُپر پاور ووت آز ڈایریکٹلی یہِ وَننہِ کہِ مےٚ چھُ تۄہہِ یہِ لفظ کوٚر تٔمۍ استعمال بہٕ بناون ایران جہنم یہِ لفظ کوٚر دوٚیِم چیٖز کوٚرُکھ کہِ ایران ییٚلہِ وۄنۍ آزاد ٲسۍ یہِ کروون جمہوٗریا اسلامی نِشہِ پتہٕ کرو ایرانس حِصہٕ اوٚڑ دِمو سعوٗدی عربس اوٚڑ دِمو تُرکمنستانس اوٚڑ دِمو مثلاً آذربایجانس اوٚڑ دِمو ایرانس سُہ یُس ایرانُک حِصہٕ چھُ سُہ چھُ بنجر نہ چھُ تتھ تیٖل نہ چھُ تتھ گیس ییٚمہِ خٲطرٕ ایرانس پتہٕ سُپر پاور چھُ یتھ منٛز گیس چھُ یتھ منٛز تیٖل چھُ سُہ رٹو أسۍ پانس عربستانس سۭتۍ تھاوون تتھ کُردِستانس دِمو کُرد یعنی ایرانس کرو ٹُکرٕ نیبرٕ کیاہ نیریٹو بنووُکھ کہِ اکثر ایرٲنۍ ہسا چھِ یژھان یہِ حکوٗمت گٔژھ ختم گژھٕنۍ 2 دۄہن منٛز مۄکلیو سورُے تہٕ یِتھۍ انقلاب آیہِ وُنیُک تام ایرانس خبر کۭتیاہ شعار کیاہ آو دِنہٕ اگر ہسا تۄہہِ یِمن پھٲسۍ دِژوٗ پروٹیسٹر یِم چھِ یِم پروٹیسٹ کران چھِ اگر تۄہہِ یِمن پھٲسۍ دِژوٗ أسۍ ہسا کرو تۄہہِ پٮ۪ٹھ حملہٕ اَتہِ چھُ اِنسانس تران فِکر یُس وۄنۍ غٲر زان آسہِ یہِ کوٗتاہ ہمدرد چھُ یِمن اِنسانن ہُنٛد آزٲدی تہِ چھُ یژھان پنُن سورُے سرمایہِ چھُ یژھان اتھ پٮ۪ٹھ لاگُن اگر ہسا وۄنۍ أکِس نفرس تہِ پھٲسۍ دِژٕکھ أسۍ وٕڈاوون مُلکٕے 7,000 مٲرۍ اسرٲیٖلن غزاہس منٛز 7,000 اگر امیرکا ہیوٗمن رایٹسُک علم بردار چھُ اگر امیرکا انسانن ہُنٛد غمخار چھُ یہِ کٔرزِ اکھ حملہٕ اسرٲیٖلس کتھا گٔے آز اگر ایرانس حملہٕ کرِ ہا دپو نہ راتھ کوٚرُن ہُمن آز گوٚو ییٚتہِ تہِ غٲر اِنسٲنی فیل بقولہِ تِہنٛدِ آز سا کوٚرُن ایرانس پٮ۪ٹھ نہ تِم 7,000 تِم ٲسۍ 7,000 حماسٕکۍ تِم ٲسۍ مِلٹنٹ تِم 20,000 شُرۍ تِم ساسن منٛز شُرۍ یِہنٛز 6 رٮ۪تۍ پٮ۪ٹھ 1 ؤرِیس تام وٲنٛس ٲس تی کوٚر اتھ ایرانس منٛز 3 ؤرِش کوٗر مٲرٕکھ برابر تی غزاہس منٛز گوٚو تمہِ پتہٕ کوٚرُکھ سیٖز فایر تمہِ پتہٕ گٔژھِو ژھٲنٛڈِو انٹرنیٹس پٮ۪ٹھ کۭتیاہ موٗدۍ وُنیُک تام تۭرِ سۭتۍ فاقہٕ سۭتۍ بمبارڈمنٹ تہٕ وُنکیٚس چھُ سیٖز فایر یِم چھِ ہیٚچھناوان تِمن ہیوٗمن رایٹسٕکۍ یِم قوانیٖن یِمن مُلکس سینکشن چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ لٔگِتھ کہِ یِم چھِ حٲمی مظلوٗمن یِم چھِ حمایت کران مظلوٗمن تہٕ دُنیاہس کپٲرۍ چھِ یِم نژناوان تہٕ دُنہِچ فِکر کیاہ چھِ تِم چھِ دپان ہے نہ پٔزۍ پٲٹھۍ ایران چھُ غلط یہِ چھِ حالت کیازِ خۄدا چھُ ونان خۄداے چھُ لعنت کران پرٛٮ۪تھ کُنہِ اپزِس تہٕ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اپزٲرِس اپزور چھُ فضا کران تاریٖخ یہِ چھُنہٕ اتھِ یِوان کہِ اتہِ گژھِ نوٗر آسُن سُہ نوٗر چھُ قرآنس منٛز امہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ مےٚ کوٚر راتھ تہِ عرض
मुसलमानन ग्लोबली यस हालत ग्लोबली यह मुसलमानन हंदिस फायदस मज वलो वारिया मुल्क पन्ने हाल जान जिंदगी बसर करान मगर तिम सो बेहतरीन जिंदगी पन्न शहरियन दिन खतर मजबूर तिम करन नमन शैतानन सत अथवास तुम वो मुसलमान मुल्क मज अरब कंट्री में UAE वो तुम बेहतरीन हो डेवलप्ड कंट्री पत वो डेवलपमेंट कित कन गसान इसराइल सत्या पैक्ट तिम अमेरिका सत्या पैक्ट तिम तो तिम पैक्ट सिक्योरिटी हंद कत्या अगर अमेरिका सऊदी अरबस तो मे कोर यम सात गजास मज गो मे करो तम सात अर्ज तम सात 10,000 नफर वनान यम हसा कर शहीद मारिक हसा मे करो तम सात अर्ज अगर 10,000 बजाय 50,000 त मरन मगर मुसलमान मुत्तहिद गसान यह कुर्बानी छन तेल रायगान गमज कह आज सऊदी अरब वो नसा बह दिम पन एयर स्पेस बह दिम यह ओमान वो 4-5 कंट्री वो नसा दिमो न कि अल उबैद बेस ये पे B-2 बम्बार्डमेंट सह जहाज तो ओनुक सोरी सह कर्क अंध ये खाली या अक्सर चल कड़िक तम मज मुसलमानों पान वन मिले वन कह फकत कोर यमो कत इकवटे मुसलमान मुल्क अमिस खिलाफ कोर अमेरिका ने बसा कर अमिस खिलाफ स्ट्राइक हसा कर जंग योर वो 2-4 मुसलमानों यमो वो युत योत दिमो न पन एयर स्पेस तो एयर बेस अम खतर इस्तेमाल कर कह सुपर पावर खुद पत वलिम इकवट रलन वलिम अकिस पज पे मदद करान वलिम सोरे इख्तिलाफ त्रयित मुस्लिम उम्मत रिप्रेजेंट करान तो ब्रोट कन यम दुनिया पन नौकर बनावन जुर्त कर मुसलमान कुन कह वतन चाहे सह मुसलमान मुल्कस मज आ मुसलमान या कुन गैर मुसलमान मुल्कस मज आ मुसलमान रोहिंग्यास मज क्या गो तिमन क्या कोर तिम अक्सरियत मज सह मुसलमान मुल्क मगर तिमन यम चोब पे तिमन जुल्म गो तिमन कत्ल गारत गो तथ कुस पत मुसलमान छप कहीं कोर मुसलमान सास बोध नफर मान कहीं कोर चाइनास मज मुसलमान मारान चाइनास मज मुसलमान आजादी कहीं मुसलमान छप कर चाइना पन तसलुत थी इथे कई मुख्तलिफ हिंदुस्तान मज मुसलमान क्या वनकस कर मन प्रोफाइलिंग कर तुम मस्जिदन हूं डाटा दिन मस्जिद हूं डाटा न बल्कि मान तो यह क्या हत्ता कि क्रेडिट कार्ड इमाम मुअज्जिन मुंतजिम क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कह बिचारस क्रेडिट कार्ड तमिस पेवान सह अनान क्या रेत पर भरन पोस तमिच डिटेल तान दिन आधार कार्ड जनान बच्चे आमदनी तिमन कस चे कस आमदनी कर क्या यह एक तरफ सह प्रेशराइज गसान यह बिचोर गई सप्रेस्ड डिप्रेस्ड ऑप्रेस्ड कौम वही ये मस्जिदन तजिक प्रोफाइलिंग कर अमिस बिचारस आसान थ्रट खाव क्या पता सुबह क्या मगर जुरत कर वनकस प्रथ कुन जाए मुसलमानस कह कर चोब दिनस हु कर तुम वो मुसलमान तजरन खुसूसन कशरन कत्या मार पे यह कर चूंकि बड़ मुसलमान उम्मत छप कर छप कौन कर कत वुचान सारी बोजान सारी इंडिया सारे ताल्लुकात असल जंग कर ट्रम्प सद पे बह ठुको ना कत कर अत सन मुसलमान क्या गई गैर महफूज इन क्या दलील गई बस युत योत कर कथ कर नतीज चोब मुसलमान आज अगर तुम मीडिया इंडिया वो जन मुसलमान कुन जन मुसलमान आसन आज बोड़ बार गुनाह बे तथ मुल्कस मज यथ मुल्कस मज बड़ आबादी मुसलमान तो मुल्क बनावनस मज मुल्क सुधारनस मज यथ मज मुसलमान कंट्रीब्यूशन न बहसीत फॉरेनर बहसीत इंडियन ये मुल्क बाशिंद यह मुल्क सवारनस मज तारीख पढ़ो तुम मजन चुनिक तारीख वटित तुम पढ़ो यह मस्जिद आस फकत इबादत गई योत कह यह फन तामीर शाहकार इस हिंदुस्तान तो बे मुल्क मसल पर्शियन आर्ट इंडियन आर्ट यह हिंदुस्तान सह सरमाय आज बुलडोजर लगान कम खतर वो मुसलमान वन कमिस
مسجدن کٔرِو پروفایلنگ ییٚمۍ سُنٛد ڈاٹا کٔڑِو ہُمۍ سُنٛد ڈاٹا کالہٕ اکھ مُصیٖبت صُبحن اکھ سینسس کٲلۍ کٮ۪تھ بیاکھ صُبحن بیاکھ اَتہِ چھُنہٕ حتیٰ کہِ کنفیوٗجن گوٚو یوٗتاہ تۄہہِ چھُو کڑُن جلوٗس تۄہہِ چھُو نہٕ اِجازتٕے یا اگر تُہۍ جلوٗس کٔڑِو تۄہہِ ژھٕنو ایف آی آر تُہۍ اگر جنڈٕ کھٲلِو تۄہہِ ژھٕنو ایف آی آر تۄہہِ چھُو ہمساے ییٚتنس کرگِل یہِ چھُنہ یہِ بیٚیہِ ییٚمہِ کُے چھُنہ اکھ حصہٕ ییٚلہِ أسۍ برونٛٹھ ٲسۍ جموں کشمیٖرو لیہ لداخ یہِ اوس نہ سٹیٹ ٲس نہ یِہے وۄنۍ چھُ آزٕ یوٗ ٹی 2 مگر چھِنہ أسۍ اِکوٹے بونڈری لگاونہٕ سۭتۍ ما ژھٮ۪نو أسۍ چھِ اِکوٹے یوٗ ٹی چھِ ییٚتہِ یوٗ ٹی چھِ ییٚتہِ تتہِ ییٚلہِ اوترٕ یِم آیہِ نہ امیِکۍ یِم کلپس آے ویٖڈیوز آے اگر نہٕ اِنسان پرزناوِ مےٚ اوس باسان یہِ چھُ ایران زنانہٕ الگ مرد الگ کتھ پٮ۪ٹھ ایران کِس سپورٹس منٛز آز چھُ وُنہِ آسان نیرنے 4 فون چھِ آسان آمٕتۍ ژےٚ ما چھُ جلوٗس کڑُن وۄنۍ یُس کڑِ پتہٕ چھِ تٔمِس شامن سونان وَل سا 153 120 200 کیٛاہ تام 8 9 آسان لٲگمٕتۍ پٔتِم چھِنہٕ مۄکلان تہٕ نٔیِن ہٕنٛز چھنہٕ کتھٕے کیازِ اگر کرگِلس منٛز ایرانس سپورٹ کرُن ٹھیٖک چھُ کٔشیٖرِ منٛز کیازِ چھُنہٕ کٔشیٖرِ منٛز تہِ نہ پُر امُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہیٚیِو تُہۍ یِمن یِم کرن آرگنایز تِمن ہیٚیِو ایفِڈیوِٹ لیکھِتھ پُر امُن ہسا نیرِ پُر امُن نیرِ یعنی آز آسن درٛامٕتۍ جلوٗس وُلُن مگر پتہ چھا شامن تام کیٛاہ گژھِ کۭتٮ۪ن یی شامن کُن صُبحن وٲتۍزیو تھانس منٛز یہِ تہِ چھُ یہِ کنفیوٗجن کیازِ چھُ کرُن کریٹ ہُتہِ چھُ اکھ قانوٗن ییٚتہِ چھُ بیاکھ قانوٗن آیا ونے تۄہہِ 2019 پٮ۪ٹھٕ اَسہِ دوٚپوُ تُہۍ چھِو پنٕنۍ وُنہِ چھُو تۄہہِ شک یِوان یا ییٚتہِ چھا بدل کانٛہہ ایلمنٹ یُس کٲم کران تۄہہِ چھو نہٕ پتہ سفوکیشن گٔے وۄنۍ چھُنہٕ اِنسان ہٮ۪کان کِہینۍ کٔرِتھ امیُک نتیٖجہٕ کیاہ چھُ امیُک نتیٖجہٕ کیاہ نیرِ آیا یہِ چھا مُلکہٕ کِس فیورس منٛز کِنہٕ مُلکہٕ کِس کانسٹیوٗشنس مُطٲبِق اگر أسۍ کران چھِ یہِ چھا مُلکہٕ کِس فیورس منٛز کِنہٕ مُلکس اگینسٹ چھُ کیازِ چھُ تُہۍ اکھ قوم زورٕ بناوان دُشمن کیازِ چھُو تُہۍ أمِس قومس احساس دِوان کہِ ژےٚ سۭتۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ اگر اَسہِ ییٖژاہ کٲم تہِ کٔر تمہِ پتہٕ تہِ چھُنہٕ اَسہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کِہینۍ کیازِ چھُو تُہۍ أمِس ونان کیازِ چھُو اَسہِ یہِ احساس دِوان ژٕ چھُکھ نہٕ ییٚمہِ مُلکُک باشنٛدٕ کِہینۍ تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُنہ تُہُنٛدُے أمۍ کوٚر قبوٗل اِلیکشن تہِ لٔڑِن پارلِمینٹ تہِ لوٚڑُن ایسمبلی تہِ لڑن سورُے کوٚرُن وۄنۍ کتہِ چھُ یہِ کتھ کران وۄنۍ چھُ یتھ قومس چھُ عقیٖدتی واٹھ ایرانس سۭتۍ ایران کِس مرجعیتس سۭتۍ ایران چہِ رہبٔری سۭتۍ اتھ چھُنہٕ سِیٲسی رِشتے یوت اتھ چھُ مذہبی رِشتہٕ ییٚلہِ سٲنِس قیادتس سٲنِس مرجے تقلیٖدس خلاف کانٛہہ کتھ ونہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ بیٚہمو ژھۄپہٕ کٔرِتھ یہِ چھُ نامُمکِن تُہۍ کٔرِو انتظام اصل پٲٹھۍ کٔڑِو سا یِتھ کٔنۍ تُہۍ کرگِلس منٛز انتظام کران چھِو کٔڑِو سا تُہۍ اصل پٲٹھۍ پروٹیسٹ کٔرِو سا کینٛہہ چھُنہٕ أسۍ روزو تۄہہِ أسۍ دِمو نہٕ کٲنٛسہِ غلط ایلمنٹس اتھ منٛز اژنہٕ کِہینۍ تُہۍ کٔرِو اَسہِ سپورٹ مۄکلیو یہِ أنٛدرِم یُس یِمن یہِ أنٛدرٕ یہِ بُخار چھُ یہِ نیرِ آرام سان یِم روزن شُکُر گُزار ایڈمنسٹریشنٕکۍ تہِ کہِ اَسہِ ہسا سٲنِس مذہبی قیادتس پٮ۪ٹھ سا کوٚر کٲنٛسہِ حملہٕ أسۍ ہسا درٛاے تتھ احتِجاجس منٛز مُمکِن چھُ شرارت تہِ آسہِ مگر اَسہِ ہسا دِتُکھ یہِ شرارت کڑنہٕ یہِ اِظہار دِتُکھ اَسہِ کرنہٕ لِذا ہسا گوٚو اَسہِ دِل وۄنۍ مُطمعین یتھ ایڈمنسٹریشنس منٛز ہٮ۪کو أسۍ پننٮ۪ن کتھن ہُنٛد اِظہار کٔرِتھ یہِ چھُ فیورس منٛز یہِ چھُنہٕ کُنہِ طریٖقہٕ نۄقصانس منٛز وۄنۍ تہِ یِم بنٛد کٔرِوُکھ کُنہِ دۄہ زن پھوٚٹ تمہِ ساتہٕ چھُ مُشکِل کیازِ اورٕچ حالات چھنہٕ وُنہِ پتہ کہِ آز ٹول جان یہِ چھنہٕ پتہ یہِ ٹلیوا ہمیشہٕ خٲطرٕ کہِ سُہ چھُ نامُمکِناتو منٛز کیازِ امیرِکاہن ییٖژاہ تہِ کامہِ ایرانس منٛز کرِ تِم گٔے سارے ناکام اکٲے ٲس کٲم تٔمِس کرٕنۍ کہِ ڈایریکٹ وسہِ تہٕ پتہٕ کرِ جنگ انشاء اللہ تتھ منٛز تہِ آسہِ تٔمِس رُسوٲیی ہمیشہٕ انشاء اللہ یہِ چھُ ییٚمہِ قرآنُک راتھ تہِ کوٚرُم عرض کہِ اگر تُہۍ رہبرِ معظمِ انقلاب خۄدا تھٲیِن تِمن دُشمن شر نِش محفوٗظ اگر تِہنٛز تُہۍ کِتابہٕ پٔرِو کِتاب یِم تِہنٛزٕ تقاریٖر کمپایل گٔمٕژ چھِ یِم تِمو پانہٕ لیچھمٕژ چھِ مِثلہِ یہِ اکھ تفسیٖر اکھ یہِ چھِ تِمو پنٕنۍ درٕز دِتمٕتۍ اگر تُہۍ تِم پٔرِو یہِ وٕنکیٚس ایرانس منٛز گژھان چھُ یِتھ کٔنۍ رہبر اتھ ٹیکل کران چھُ یہِ تریو تۄہہِ پانے فِکرِ یہِ کمہِ آیڈیالجی تحت چھِ یہِ کٲم گژھان تہٕ یہِ آیڈیالجی چھِ سۄے یۄس اقرا بِاسمِ ربِکَ الذی خلق پٮ۪ٹھٕ نٲزِل گٔے یہِ چھُ سُے طریٖقہٕ کار یُس رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان چھُ یہِ چھُ سُے طریٖقہٕ کار چوٗنٛکہِ اتھ چھِ تٲییٖد الہی اتھ چھِ تٲییٖد خۄداے سٕنٛز
लिजा यीतिस कालस लुक अत पे रोजन अत थप करित रोजन कामयाबी तिमन यम दो त्रावना जिल्लत 40 वरी हुरियमान गई वनकस व 45-46 वरी हेतिन गसिन अख परलल निजाम वनकस दुनियास मज चलान अख मुल्क इदार करान तथ मुल्कस मज टेक्नोलॉजी त ब्रोट पकान इल्म त ब्रोट पकान डिफेंस सिस्टम त ब्रोट पकान प्रत कुन शोबस मज तिम दुनियास लर लर पकान बावजूद कि दुनियान तिमन होट चीर दितमुत पन्न मामूली रिसोर्सन पे ओत पे वतम तम वल तम दुनिया सत रलित पकान तम कूत फायदे हेकान दुनियास वत यह आइडियोलॉजी कमिच वन चूंकि यह क्या सारनी जायन पकान क्या वुचान ईरान योत रेजिस्टेंसस मज क्या वुचान मुकावमत ईरान योत करान बाकी मसल लीडरशिप लुकन हूं तूत मसल आसान यस लीडरशिप वाबस्त गस लीडरशिप कटोर हेत दरवाज पत दरवाज फेर अकिस वन मे बचज हुमिस नश बेस वन मे दीज पोस बेस वन मे दीज यह बेस वन हु बेस वन यस डिपेंडेंट रोज बेस पे सो लीडरशिप छन हेकान पन्निस कौमस इज्जत तो वकार दित वन इत कम अर्ज कोर 57 कंट्री इस्लाम किसी नावस पे तिम इस कुरान परनावान खुदा बेहतर जाना तिम इस हदीस परनावान खुदा बेहतर जाना चूंकि तत सो बेअसती गसान तत सो इनकलाबी कुन जाय अथ यम सत पज पे दुनिया बदल मे अम ब्रो अर्ज कोर्मुत पगह रोज महशर यम जमान जमान इंसानियत बदतरीन जमानो मज अख जमान अगर अमिक जिम्मेदारन रटन तिम आसन मुसलमान अगर खुदा सवाल कर यह इंसानियत गई यीचा पस्त जिम्मेदार कम तिम आसन मुसलमान क्या मुसलमानो दुत न इलाही निजाम थ्योरी ब्रोट कुन कह मुसलमानो दुत न इलाही पैगाम ब्रोट कुन कह तिम लग पानस अड़ काफिर अक्स मुसलमान तिमन गो नखरस तान यह प्रूव मुसलमान कुस तो काफिर कुस नतीजतन दुनियास वोत ज़ह दुनिया शोम अख जहलियत गई दुनियास पे तारी ये बेअसत जरूरत यमो हेक सो बेअसत कायम कर कि अथ नुस्ख तो नमून त्रीम मुनासबत 28 माह रजब अख नौ बेअसत ह बेअसत गई कर हिजरत ब्रोट 13 वरी यम सात जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आव रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गई हिजरत ब्रोट 13 वरी यह बेअसत गई हिजरत पत 60 वरी दोयम बेअसत आय यह गई हिजरत पत 60 वरी 60 वरियन या 50 वरियन बादज वफात पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सात वार 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 यम तालीमात यम अहकामात यम इलाही पैगाम लुको वार 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 प्रायोरिटी पे सेकेंडरी लेवल पे अन प्राइमरी इशूज बनाइक न क्या सेकेंडरी इशूज बनाइक दुनियास मज आय नव अख जाहिलियत यह जाहिलियत त आय बिनाम इस्लाम तो यह जाहिलियत युस फुटराय यह गस आसुन आज नस्ल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि यह बे फुटराय अगर ब्या फुटराय तमिस मारन आज 28 माह रजब 60 हिजरी मज गो ब्याख अख इनकार बेअसतुक दो अख इनकार ला इलाहा इल्लल्लाह यम 360 बुत खुदा यम ते अपने मुचो यमो मज कहन खुदा मगर न सु युस कुन तो कुन लायक इबादत लायक इतात आज गो ब्याख अख इनकार अलल इस्लाम सलाम अत इस्लामस खुदा हाफिजी करान इज कद बुलियतिल उम्मा तथ इस्लामस युस उम्मत बनाई तो उम्मत गछि गिरफ्तार तमिस अकिस हाकिमस सिंध हुकुमरानी मज इज कद बुलियतिल उम्मा बिराइन मिस्ल यजीद ज तफक्कुर यदि यह तफक्कुरस मज उम्मत गछि यथ मज गुनाह करन त ठीक छु सवाब करन त ठीक छु यथ मज खुदा सबस सत सलाह शैतानस सत रिश्तेदारी यथ मज जुल्म करन त जायज तो मजलूमस दारस दिन त चुक ठीक यथ मज जालिम तो मजलूम
أکسٕے جایہِ یَتھ منٛز قٲتِل تہٕ مقتوٗل أکسٕے جایہِ یُس یہِ اُمتا بنے بِنامِ اِسلام علل اِسلامِ سلام بہٕ چھُس تَتھ اِسلامَس اِنکار کران یَتھ اِسلامَس اُمت سٲزی آسہِ کَرٕنۍ تہٕ پَتہٕ اُمت سٲزی کٔرِتھ حٲکِم بَنہِ مِثلہ یزیٖد یہِ ہیٚکہِ نہٕ میٲنِس بٔڈِ باب سُنٛد دیٖن ٲسِتھ کِہینۍ یَتھ منٛز شراب رٲیِج گژھِ نعوذ باللہ یَتھ منٛز زِنا رٲیِج گژھِ نعوذ باللہ یَتھ منٛز حٲکِمے اِسلام شراب چٮ۪تھ نیرِ نٮ۪ماز پرناونہِ أمۍ چھُ سورُے سُہ ختم کوٚرمُت ییٚمہِ خٲطرٕ محنت تہٕ مشقت کٔر رسول اکرم صلی اللہ اَمے خاندانہٕ منٛز ووت یِموٕے اولادو منٛز ووت اکھ حُسین ابنِ علی یِم مُشکِل مرحل کرٕ بہٕ طے بہٕ دِمہٕ آزٕ یتھ اُمتس یتھ انسٲنیتس بیاکھ اکھ دعوت کہِ یُس تُہۍ ظٲہِرن یہِ اسلام وٕچھان چھُو اتھ اسلامس چھُ زُزُر ژامُت اتھ چھِ آفت لٔجمٕژ سۄ آفت ہیٚکہِ زِندٕ انسان پرزنٲیِتھ مردن چھنہٕ یہِ کٲم لِذا بہٕ کرٕ اکھ کٲم بہٕ انو تۄہہِ بعثت اکھ بہٕ تُلو تُہۍ امہِ نِندرِ منٛزٕ تھوٚد اعلان گوٚو علی الاسلامِ سلام اگر غیر از امام حُسین علیہ السلام یہِ لفظ کانٛہہ ونہِ تٔمِس کھالن پھاسہِ از قد بُلِیت الامہ برائن مثل یزید چوٗنٛکہِ یہِ چھُ وٲرثِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ أمۍ چھُ وٕچھمُت رسوٗلِ خۄدا کتہِ یزیٖد کتہِ خُلفا کتہِ یزیٖد اتھ چھُ آسمانو زٔمیٖن فرق لُکن ہُنٛد ضمیٖر جھنجھوڑُن یتھ تُہۍ وٕچھان چھُو سورُے چھُ ٹھیٖک نٮ۪ماز تہِ چھِ پران جماعت تہِ چھِ گژھان سورُے نہ یہِ چھُنہٕ سُہ اسلام کینٛہہ کیازِ یتھ منٛز چھِ سُہ آفت آمٕژ تِم چھو نہٕ تۄہہِ شاید یا اَتھِ یِوان یا چھُو تُہۍ تِمن نِش أچھ وٹان ولید ابنِ عقبہ یا عتبہ راتس سُومنگ پوٗلس منٛز آسان شراب چٮ۪وان تٔتھۍ نشہٕ کِس حالتس منٛز وۄتھان گژھان مسجدِ کوفس منٛز نٮ۪ماز پرنہِ گورنر مُجتہد مرجے تقلیٖد یہِ اسلام یُس امہِ سرزمیٖن ہٕنٛدۍ لُکھ رٹان چھِ سُہ کٔمِس نِش رٹان ولیٖدس نِش ولید پران نٮ۪مازِ صبح 4 رکعت پٔتۍ کِنۍ یِم چھِ تِم چھِس دپان ولید نٮ۪مازِ صبح چھُ 2 رکعت 4 کتھ پٲٹھۍ دپان آز چھُ مےٚ موٗڈ اصل اگر بیٚیہِ ؤنِو 2 رکعت پر بیٚیہِ یہِ چھُ ممبرِ رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پٮ۪ٹھ کھسان لُکھ چھِ آرام سان نٮ۪ماز پران پٔتۍ تِمن چھُنہٕ کٕہٕنۍ مسلہٕ تِم شرٲیط عٲدِل گژھِ آسُن عٲلِم گژھِ آسُن شریعت کٮ۪ن احکامن پٮ۪ٹھ گژھٮ۪س آسٕنۍ دسترس گۄناہہِ کبیٖرا گژھِ نہٕ آسُن کران گۄناہہِ صغیٖرن گژھِ نہٕ آسُن زیادٕ زیادٕ گژھِ نہٕ تِمن آسُن تکرار کران تِم شرٲیطی ؤٹِکھ اَتہِ آو وۄنۍ شراب خار تہِ یُس ییٚمِس اسلٲمی قانوٗنن مُطٲبِق حد چھِ دِنۍ کوڈٕ چھِ لاینۍ سُے چھُ امامِ جماعت أتھۍ اسلامس پتہٕ پٔکۍ مُسلمان 28 رجب ووٚتھ فرزندِ رسوٗلِ خۄدا دوٚپُن نہ یہِ اسلام چھُنہٕ اسلام کینٛہہ دوٚپس یا حُسین اگر بغاوت کٔرٕتھ سر چھُے دیُن فرمووُن اگر اُمت ہُشار گژھِ سر تہِ دِمہٕ سر دِنس چھُنہٕ کانٛہہ مُشکِل اگر اُمت ہُشار گژھِ اگر أسۍ کربلا چپٹر امہِ منٛز نٮ۪بر کڑوون اتہِ چھُنہٕ روزان اتہِ چھِ بس نِندٕر روزان شۄنٛگُن آرام سٲری جنتس جہنمس نہٕ کٕہٕنۍ یزیٖد تہِ جنتس امام حُسین تہِ جنتس عمر سعد تہِ جنتس اتہِ چھُنہٕ تران فکرِ قٲتِل کُس چھُ تہٕ مقتوٗل کُس چھُ خطا کار کُس چھُ بے گۄناہ یہِ چھُنہٕ تران فکرِ یہِ چھُ سرِ سید الشہدا یہِ چھُ خوٗنہِ سید الشہدا یُس امہِ تاپہٕ تَتہِ سیٚکہِ منٛز بارو دِوان چھُ ایُہا الناس قولوا لا اِلہَ اِلَّا اللہ معبوٗد چھُ اکوے تٔمِس وغٲر چھُنہٕ کٕہٕنۍ یِم تٔمۍ معبوٗد بنٲومٕتۍ چھِو یِم چھُنہٕ کِہینۍ یا ابا عبداللہ اگر یہِ قدم تُلکھ یہِ چھُ واریاہ سکھ اتھ منٛز چھُ مال دیُن اتھ منٛز چھُ متا دیُن اتھ منٛز چھُ ناموٗز دیُن امام حُسین دپان سمان وتا اگر بٔڈِ بب سُنٛد دیٖن اگر دیٖنِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زِندٕ روزِ حُسین چھُ سورُے دِنہٕ خٲطرٕ تیار امیٖرِ شام سٕنٛدِ مرنٕچ خبر واتان مدیٖنہٕ
مدیٖنس منٛز چھِ 4 شخص یِم مورد نظر چھِ یِمن بیعت ہیٚنۍ چھِ. تتھ منٛز چھُ اکھ سیدو شہدا. گرچہِ کہِ امیٖر شامن چھِ ؤصیت کٔرمٕژ پننِس أمِس نابکار نیٚچوِس پرٛٮ۪تھ أکِس نفرس سۭتۍ کیٛاہ کٔرزِ. حُسین ابن علی یس مُتعلق چھُس ووٚنمُت یہِ چھُ فرزندِ رسوٗلِ خۄدا. اگر یہِ ژےٚ خلاف کانٛہہ کتھ کرِ درگُزر کٔرزٮ۪س کیٛازِ لُکن چھِ أمۍ سُنٛد محبت. ہنٛگ تہٕ منٛگ گژھِ یہِ بغاوت. أمِس سۭتۍ لٲگزٮ۪ن تِتھ کٔنۍ کٔرزٮ۪ن کینٛہہ. امیٖرس وٲژ خبر اتہِ کِس گورنرس وٲژ خبر. امام حُسین عبداللہ ابن زُبیر عبداللہ ابن عمر یِم چھِ مسجدِ منٛز. قٲصِد آو امیٖر چھُ ژھانڈان. یِمو ووٚنُس کیٛازِ کینٛہہ دٔلیٖل گٔیا. دوٚپُکھ مےٚ چھنہٕ پتہ امیٖر چھُ ژھانڈان شامن نٮ۪ماز شام پتہٕ. یِمو ساروِیو ووٚن أمِس ژٕ نیر أسۍ یِمو پتہٕ. یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ کتھ کران دٔلیٖل کیٛاہ چھُ. گُمان چھُ کران پانہٕ ؤنۍ یہِ ما آسہِ یہِ ما آسہِ. پتہٕ وٲتۍ اتھ پٮ۪ٹھ کہِ شاید امیٖر شام چھُ ییٚمہِ دُنیا گوٚمُت اسہِ چھِ بیعت کرٕنۍ. عبداللہ ابن زُبیر تہِ گوٚو نہٕ عبداللہ ابن عمر تہِ گوٚو نہٕ. یا بیاکھ اکھ رِوایت چھِ عبدالرحمان ابن ابی بکر. 2 خلیفن ہٕنٛدۍ 2 فرزند أکِس برجست صحابی سُنٛد اکھ فرزند زُبیر ابن عوام تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ عبداللہ ابن زُبیر. امام حُسین دوٚپ بہٕ گژھٕ. امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامن ووٚن بنی ہاشمن دوٚپ مےٚ سۭتۍ یِم جوان چھِ مےٚ سۭتۍ یِیِو. اما ییٚلہِ بہٕ اور اندر دارالعمارس منٛز اژٕ تُہۍ روٗزِو نٮ۪برٕ کَنۍ. اگر تۄہہِ مےٚ آواز میٲنۍ تھدِ بوٗزوٗ یا بوٗزوٗ اتہِ ہٮ۪ژن درگیٖری گژھٕنۍ شمشیر ہٮ۪تھ ٲسۍزیو اندر. امام آو امیٖرس نِش بیوٗٹھ. امیٖرن ووٚنُس یِتھ کٔنۍ چھِ دٔلیٖل گٔمٕژ یزیٖد سۭتۍ چھِ بیعت کرٕنۍ. سعید الشہدا ووٚتھُس یہِ روتلہِ بیعت کرٕنۍ یتھ کُٹھِس منٛز بیعت کرٕنۍ اتھ چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ. ژےٚ چھے میٲنۍ بیعت ضوٚرتھ امہِ موٗجوٗب کہِ مدیٖنٕکۍ لُکھ کرن بیعت. ہُہ أسۍ پیارو صبحن تانۍ پھٔلِن گاش پگہہ گژھو مسجدِ منٛز. امیٖرن دوٚپ یہِ چھُ بہتری مےٚ کتھ چھُ سختی کرٕنۍ. اگر پگہہ فرزندِ رسوٗلِ خۄدا مسجدُ النبی منٛز یزیٖد سٕنٛز بیعت کرِ مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ پتہٕ دُبارٕ اتہِ دُشمن کٕہٕنۍ. أمۍ ووٚنُس ٹھیٖک چھُ تُہۍ نیٖرِو تشریٖف نِیِو گٔژھِو گرٕ صبحن سمکھو مسجدِ منٛز. مروان اوس أتھۍ محفِلہِ منٛز. مروان ووت دوٚپنس امیٖر اگر آز ترٛووتھن دُبارٕ لگے نہٕ یہِ ژٕ ہٮ۪ککھ أمِس سۭتۍ ؤتھۍ. پانہٕ ؤنۍ گٔے تیزی کلامس منٛز. امام حُسین روٚٹ مروانس ہوٚٹ یہِ تھووُن دیوارس سۭتۍ. ژٕ چھُکھ مےٚ کھۄژناوان ژٕ چھُکھ مےٚ ونان ژٕ چھُکھ مےٚ ہٮ۪وان بیعت. تتنس فرمو فرزندِ رسوٗلِ خۄداین علی الاسلام السلام اذ قد بُلیت الامہ براء مثل یزید. بہٕ چھُس تتھ اسلامس خۄدا حٲفظی کران یتھ اسلامس منٛز زیُٹھ تہٕ حٲکِم بنہِ مثلِ یزید. مثلی لا یُباے مثلہ. مےٚ ہیوٗ ہیٚکہِ نہٕ یزیٖدس ہِوِس بیعت کٔرِتھ. اعلانِ بغاوت اعلانِ انکار درٛاو. امہِ پتہٕ چھس پتہ وۄنۍ کیٛاہ چھُ. عبداللہ ابن زُبیر ژوٚل روتلہِ. عبداللہ ابن عمر تہِ درٛاو روتلہِ تِم گٔے مکہٕ. امام حُسین درٛاو. امام حُسین کیٛاہ کٔرِو 28 رجب کوٚر سعید الشہداہن یہِ پننٮ۪ن اہلِ بیتن سۭتۍ سۄمرٲیِن. دوٚپنکھ مےٚ چھُ نیرُن سفرس مےٚ چھُ نیرُن سفرس حالات چھُنہٕ مےٚ سۭتۍ یِیِو. یِم پنٕنۍ ٲسۍ سٲری درٛاے ساروٕے کوٚر انکار. اہلِ بیتوٕے منٛز بنی ہاشمو درٛاے نہٕ واریاہ کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ آماد گٔے سفرس کہِ نیرُن چھُ تتھ سفرس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نہٕ واپس یُن چھُ اتھ چھِ کینٛہہ لوٲزِمات ضروٗری. اکھ مُسافِر چھُ نیران 10 دۄہن 20 دۄہن یی تٔمِس چھِ پتہ مےٚ چھُ واپس یُن. مُمکِن چھُ بازی چیٖز کرِ نہٕ سُہ کینٛہہ مگر ییٚمِس پتہ آسہِ مےٚ چھُ نیرُن ہمیشہٕ خٲطرٕ تٔمۍ سُنٛد چھُ بڑٕ مُشکِل آسان. کینٛہہ چیٖز گٔے یِمن راتن. اکھ گوٚو یہِ کہِ امام حُسین گوٚو کینٛژِ لٹہِ زیارتس رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرِ اطہرِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ. بِہِتھ اوس آسان قبرِ اوس بُتھ اوس تھاوان رۄخسارِ مُبارک اوس تھاوان. شاید ٲسۍ أسۍ یی ونان بٔڈِ بابا وقت ووت چٲنۍ اُمتن پھِر تھر مےٚ کُن. تِم چیٖز گٔے تِم حالات ہیٚتِنۍ بنٕنۍ ییٚمیُک ژےٚ ذِکر کوٚرمُت چھُے 2 لٹہِ یا 3 لٹہِ. روتلہِ اوس گژھان دِدِ فاطمہ زہرا سٕنٛزِ قبرِ پٮ۪ٹھ کیٛازِ أکِس فرزندس چھُ واریاہ سخ سۄ قبر ترٛاوٕنۍ
यस कबर कैंचन अफरादन पता तो शायद तिम सारी द्राय करबला कुन वो कुस यथ गरीब कब्र पे बेहि पत पर रोतल फाती दोहले गसान रोतले गसान मगर जियारतस गसान वो कुस योर इमाम हुसैन गो अत कब्र पे ब्यूट सठा वोदुन जार जार वोदुन गोया पन्ने देद कोरुन अलविदा अत गरीब कब्र कोरुन वनो पन पट शायद वह जालस चोंग वो यी अत कब्र पे यी कहन यो योत गोवा ना यमन नेरुन सारी गई अमा कैफियत अजीब प्रत अकिस पन पन कैफियत किताबन मन तफसीलन कुन जाय लिखित कह अमा इंसान हेकान तसव्वुर कर बिज़बान हाल या तसव्वुर इमाम हुसैन पैगंबर सिंह कब्र पे अक लट गो दो लट गो इंसान हेक तसव्वुर कर कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये ब्यूठमुत अम कम चीज आसन पन्निस बड़ बाबस वनमत यह हेक पन्ने देद हिज कब्र पे गोमुत क्या हेकन आसन यह कह अफराद अत काफिलस मज युद इंसान तसव्वुर हेकान कर दोयम नफर युस यमन कब्रन पे गो सह बेंदियत जनाब ज़ैनब कुबरा इल्म इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इल्म इमाम अम्मा जनाब ज़ैनबस वोनमुत क्या तान तमिस देद वोनमुत तमिस बड़ बाबन खबर थमुत तमिस बाबन यह वोनमुत अख सफरा यी कूर सु सफर करी दरमांद सु सफर नी सोरे च बनक पत मदीनस मज त मुसाफिर चे रोजी कह शायद ये युथ एहतिमाम गोमुत ये इमाम हुसैन बेनिद जनाब ज़ैनब अनमुज या ज़ैनब आमाद छक तैयार छक अस अकिस सफरस नेरुन यह क्रूठ सफर सख सफर यह गमुत यह कूर तमुत पन्निस बड़ बाबस कब्र पे अम तन वेदाग दितमुत यह गमुत देद हिंद कब्र पे अम वोनमुत देद शायद वोत सह वक्त ये मे मदीन त्रयित गसुन बई साहब वन अस गसुन मक खुदा जानन यह सुई सफर युस मक त्रयित करबला गो कि यह मक्के तान इमामस पता मुमकिन शायद जनाब ज़ैनबस तो पता क्या इमाम हुसैन वोन मे गसुन करबला मे गसुन कोफ इमाम हुसैन वोन बह गस मक मे गसुन मक क्या सह अमन जाय तत सारी बह वन सारे मुसलमान दलील क्या जनाब ज़ैनब कुबरास वोन बेन दे दिख मे सम वोनुस मगर ये देद कब्र पे गमुत शायद यह गुमान तम गोमुत देद अगर यह सुई सफर देद यह अगर सुई सफर यथ मज बह रुस गस यथ मज मे बायन कत्ल इन कर देद च मे सन जायन शायद आस वोनमुत अमा यम सात द्राय इमाम हुसैन कोर एहतिमाम अहल बैत कित खालन ऊंटन पर्दुक एहतिमाम कित कोरुन यम सात यह बेनि देद ऊंटस खजन अली अकबरस कोरुन आलो पन्न जवानन कोरुन आलो दोपनक म्यानो गोबरो पथ रूजू अंद अंद अलमदारस पन्निस बयस अब्बासस वनुन या अब्बास बेनि खालुन ऊंटस यह खालुन सवार जनाब ज़ैनबन अंद पक नजरा दिसमुस
कूता एहतराम आसन वुचमुत। अब्बास चुस ऊंटस खालान, लाकम से जनाब अली अकबरस, इमाम हुसैन गथ करान, जनाब ज़ैनबस फख्र पानस पे गोमुत। वुच कम बोझ जनाब ज़ैनबस, यम दिवान नजर कंस नामहरमस गस्पे। अम्मा या ज़ैनब चमाओस अकोय सफर। काश मुसलमानों आशा यो एहतराम कोरमुत अहले बैत रसूलन। इमाम हुसैन पान एहतमाम करान कि बेन सवार गसुन, सफरा जूठ, अमिस गस तो कुन तरीक बेहतरामी गस। जनाब ज़ैनब तो खुश गसान, मे कित बाय कित बाबथर कित फर्जंद अंद अंद कूता एहतराम करान, मे सारी ब्रोट पत पकान। अम्मा या ज़ैनब चे न अकोय सफर, यीतिस कालस हुसैन जिंद ओस, यीतिस कालस अब्बास जिंद ओस, यीतिस कालस अकबर जिंद ओस, यीतिस कालस बनी हाशिम ओस, चे एहतराम बराबर। अम्मा ब्याख अख सफर आजादारो, कहिम मुहर्रम करबला सरजमीन, जनाब ज़ैनबस बे सफरस गसुन। अम्मा न अब्बास अत, न अली अकबर अत, न सईद शुहदा अत। ये जनाब ज़ैनबस वोनमुत ज़ैनब ऊंटस ग सवार, तमिस याद प्योमुत बह खाजेस मदीनस मज अलमदारन ऊंटस। अम्मा वनकस कोकुन कर नजर फुरात किस बटिस कुन, शान चटित प्योमुत अलमदार। हुसैनस आलो कोरमुत, या अबा अब्दुल्ला यिखना बेनिशी सवार गसुन। अम्मा कित खाजक जनाब ज़ैनब कुबरा ताजियाद लोय हजर कर खाजक ऊंटस सवार।
Ay Kur'an. Ay. Ay Kur'an. Ay.
های 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 خدای إلهي لا تنسى الذي
وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم عجل فرج ولينا صاحب الزمان. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن شيعته ومواليه. اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه. الهی عاقبت ایمان کر اس عطا، از سلب ایمان ده نجات، از موت فجا و سوی قضا ده نجات، از فتنه آخر الزمان تا در امان، نعمات کر فراوان، تجارتا زراعتا مقاصبا کر برکت، برکات زمین آسمان کر روزی، بیمارن بخش شفا، مریضن کر مداوا، قرضدارن کر قرض ادا، حوائج ملتمسین تا روا. खुदावंदा बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद सानन जिस्मानी रूहानी दाजन कर पंज लुत्फुक दवा. खुदावंदा बेहक जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा इमेत मजलिस मज बेमार छिम नजरन तल बेमार छिमो बेमारो बेमारदारो इल्तिमास कुरमुत तिमन सारनी कर शिफाई कामिल आजिल अता. खुदावंदा बे औलादन कर औलाद अता, बेरोजगारन कर रोजगार अता. हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगंबर व इमतुल मासूमीन कर अस नसीब. शफाअत तुहुंद कर रूजी, अज नार जहन्नम दे नजात, बिहिश्त कर रूजी, अज फिशार कब्र अज अजाब कब्र दे नजात. खुदावंदा सन अदना ताज़ीदारी था कबूल. अस्कर बा ताज़ीदारान व शियायान अबा अब्दुल्लाह मशहूर. खुदावंदा बेहक जनाब अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम व मुसलमानन कर नुसरत व फतह अता. फ़लस्तीन के मजलूमन कर नुसरत व फतह अता. ईरान अस कर नुसरत व फतह अता. खुदावंदा बेहक जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम व मुसलमान दुश्मन का रुकनी इस्तनाबूद, ईरान एक दुश्मन का रुकनी इस्तनाबूद, इसराइल का रुकनी इस्तनाबूद. उलमाए अअलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम मखसूसन आयतुल्लाहुल अज़मा सैयद अली सिस्तानी था उन बसही व सलामत. खुदावंदा बेहक अबा अब्दुल्लाह हुसैन वली अम्र अल मुस्लिमीन इमाम खामनाई था उन बसही व सलामत. तिमन कर उम्र तूलनी बा शरफ व करामत अता. जमी मोमिनीन मोमिनात तिम पन जवारस कुन्नी तक तिमन कर रहमत व मगफिरत. मजलिसिन ज़ुकूर व उनास तिम पन जवारस कुन्नी तक तिमन कर रहमत व मगफिरत. बारलाह अक्सब करन गरीक दर बहर रहमत. शुहदाए मुकावमत व सैयद शुहदाए मुकावमत करन गरीक दर बहर रहमत. उलमाए अअलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़बिल हुकूक असातीद मराजे किराम मखसूसन इमाम खुमैनी करन साकिन दर अअला इल्लियीन. खुदावंदा में हकीर सिन असलाफ मखसूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उनत करन साकिन दर अअला इल्लियीन. तिम सारी करबा मुहम्मद व आले मुहम्मद महशूर कब्र तिहिज कर पुरनूर रूह तीन कर पन नाम इकराम तो मजलिस सवाब सईद मसरूर बेहुर्मत सूरत